nyumai Nura FM. Kadugujo kajamana kala nyogona kasida gila. Nura FM badia sinsimbara. Ini je ikakili nyumana. Jama. Yang paling gila, bahkan itu pasti itu dalam siapkan.
Babanyare chani muso demise anima bakoro arajo Nura FM kanubani de babani la mejere jakulu malikono ani malikoka ame furi ani tonni ambala se au bela jilema ni watina ka fonye na au niche au ka daniala au niche au ka klumajola ka foya au ka bismillah au ka arajo mandi samfe no be Nura FM akufo bikononto ani nani tomi murumuru duru Nura FM kala silike ka bokku nyuma ni were dala Keregerni ala jarakoroji usiratikɛ la an bɛ foli tɔnni an b'a lase maliyɛn den cɛman ni musoman denmisɛn ani maabakɔrɔ fima ani jɛman jamajan ani surumani an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati in na a y'a dɔn k'a fɔ ka foli o bɛ aw ka dɔn Nura FM na bikononto ani nani tomi murumuru duru ka haketu ɲini kɛ aw fɛ nin tile filani na mura kungurunin kelen bɛ ka tɛgɛ da an gulo kɔrɔ an bɛ dugawu don kɛ sa ka ɲini aw fana fɛ aw ka dugawu don kɛ nka fura min b'a la kɔfɛ an n'a ɲɛfɔ nka yan'o cɛ sa an bɛ foli ani tɔnni an b'a lase jalakɔrɔji aw ka dɔn a dugutigilakaw ma k'a f'u ye u ni ce u ni baara ka foli lase koɲumani wɛrɛ da aw ka dɔn a maa bɛɛ lajɛlen ma koɲumani ka bɛɛ lajɛlen anw ka dugutigilakaw ani aw ka dɔn anw ka limamu ka taa se denmisɛn jɛkulu ni muso jɛkulu ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'aw ni ce aw ka wuli ka jɔ la aw ni ce aw ka cɛsiri la aw ni ce aw ka jatigi ɲumanya la ka b'o la ka foli tɔnni k'a lase aw ka dɔn an kanuba ni an dɛmɛba fɛn fɛn de bɛ yen n'u bɛ aw ka dɔn diɲɛ fan da ni naani fɛ n'u bɛ ka an lamɛn an b'u fo ka u waleɲuman dɔn maliyɛn den minnu bɛ Mali fan wɛrɛw fɛ n'u sigilen don nin waati in na n'u bɛ ka aw ka dɔn Nura FM lamɛn an ka foli ani tɔnni o bɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma 94 tomi murumuru duuru aw ka dɔn o sanfɛ k'an to la sa ka foli tɔnni k'a lase baara in yɛrɛ aw ka dɔn a n'u donbaw ma minnu kɔni bɛ wulikajɔ ni cɛsiri bɛɛ kɛ k'a daminɛ aw ka dɔn sɔgɔmada joona fɛ fo ka na se nin waati in na gafe waati an b'u fo ka u waleɲuman dɔn ka foli tɔnni k'a lase Yusuf Sisoko ma k'a ni cɛsiri min bɛ taa gafew nɔfɛ aw ka dɔn k'a fara ɲɔgɔn kan a yɛrɛ kɔni bɛ fo k'a waleɲuman dɔn k'a ni cɛsiri ka foli tɔnni k'a lase aw ka dɔn min ye aw belebele ma n'o bɛ aw ka dɔn Gawusu Kofɔ nɛgɛw b'ale de bolo Gawusu Keyita Gaston de Fer an ka foli ani tɔnni o bɛ ka ɲɛsin ma nin waati in na an b'a f'i ye k'i ni cɛsiri i ni wulikajɔ ka foli lase Ina Arama fana ma Ina Arama a cɛsirilen don kosɛbɛ aw ka dɔn Flècha Ina an bɛ ba jɛnɛ fana fɔ ale kɛrɛfɛ jɛnɛ gorobinɛ aw ka dɔn Denkurani ba n'o ye Gafuba ye an b'a fɔ a ye ko ani ɲankuma o bɛɛ tɛmɛnen kɔ sa Gawusu n'an y'i fo an bɛ Burama Traoré Jobɛrɛ an ka foli tɔnni bɛ ka ɲɛsin ale ma Facebook karamɔgɔ ale de bɛ subahana machine kɔfɛ a bɛ k'i cɛsiri min bɛ se k'a to kunnafoni a bɛ se ka di ka ɲɛ cogo min na Burama an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka b'o la ka foli ani tɔnni k'a lase Bouakari Traoré BT aw ka dɔn a bɛ yan nin waati in na mɔna min ka foli b'a ye o tuma na sa ne yɛrɛ tɔgɔ ye Mayimunatu Den Gafu Jama Kamadu Mamadu Sebalamini Mayiga o tuma ni Ala sɔnna ma wulikajɔ ni cɛsiriw an bɛ na aw ka dɔn olu bɛɛ lajɛlen kɛ yalasa aw bɛ se ka kunnafoni ɲuman aw bɛ se ka o sɔrɔ cogo min na ka foli tɔnni k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati in na k'a fɔ ɲɛna aw ka dɔn Nura FM ale de don 94 tomi murumuru duuru Baba Adama an ka foli b'i ye i ni cɛsiri ka foli lase aw ka dɔn Faransi ka bɛɛ lajɛlen ma Ibrahima Tunkara k'i fo ka i waleɲuman dɔn Nura FM ale kuma soba in kɔnɔna na Bouakari Traoré BT Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ɲɛma. Ko bɛ cogo di? Alhamdulillah an bɛ Ala tanu kosɛbɛ. Alhamdulillah an bɛ Ala tanu kosɛbɛ. Kosɛbɛ. Ɲɛma sɔgɔmada in na bi an bɛ masa Alahu Taala tanu kosɛbɛ ni ka masa in ni k'ale sɛbɛkɔrɔ barikada. Kosɛbɛ. Masa Alahu Taala ale de mun ye bi yira an na an bɛ masa in tanu ni ka a sɛbɛkɔrɔ barikada. Walayi. O bɔlen kɔfɛ mun ye belebelew ka belebele ye. Naamu. Diɲɛ dada maa mun kanu kama. Lara fɛnɛ dada ale de kanu kama. Siga t'a la. An bɛ seliw la belebele ni k'o ta k'ale sɛgɛrɛ sɔgɔmada in na. Walayi. N'o de ye Muhamadu Rasulula ye kisi ani nɛɛma caman bɛ ka ɲɛsin ale ma. Kosɛbɛ. Ale ye i to an ma ye. Ɲɛma o bɔlen kɔfɛ an ka diɲɛnabɔ sababu sa n'o de y'an wolofakɔrɔ n'an wolobakɔrɔ ninnu ye. Dugawu belebele an b'a ta ni k'u sɛgɛrɛ. Kosɛbɛ. Tila ka dugawu belebele ni k'a ɲini olu fɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na. Ko Ala ka an ɲɛ mɛn u la. Kosɛbɛ. N'i y'a mɛn i ɲɔgɔnna kumakɛla tɛ. Lamɛnlikɛla jɛkulu de b'i la. Kosɛbɛ. Wali den minnu b'u ka baara bila ka daminɛ tɛnɛn na fo ka taa gosi juma la. K'o sababu kɛ ko Nura FM kunnafoni balan ko a bɛna dayɛlɛ. Nɛgɛ ɲɛ 10 ɲɛma Mali kɔnɔ fo ka taa bila mun ye Mali kɔkanna la. An b'a fɔ bɛɛ lajɛlen na sɔgɔmada in na k'u bisimila. Kosɛbɛ. Nura FM ale sanfɛ. Ka tila k'a f'u ɲɛna k'u bisimila kura ye. Mun ye don kibaru ale kɛnɛ o sanfɛ. Nura FM an ka nɛgɛjuru sira 76 33 43 03. Ɲɛma k'u bisimila. Ndɔgɔ aw ka dɔn Modibo Diko. Ale bɛ ne yɛrɛ ka quartier la sabu a bɛ Fɔnbabugu. Kosɛbɛ. Anw ye Dabilenikaw ye. Olu ye Fɔnbabugukaw ye. I b'a fɔ n ye ka waleɲuman dɔn. A diyara ye. Ibrahima Ibe Kulubali. An ka foli ni tɔnni bɛ ka ɲɛsin a ma. Kosɛbɛ. Ko ne ko a Kulubali. K'a ni cɛsiri. K'a ni wulikajɔ. Kosɛbɛ. Min ye aw ka dɔn an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Nura FM kumasoba in kɔnɔ. Kosɛbɛ. Ka b'o la ka foli ni tɔnni k'a lase Awa Gindo ni a ka jama bɛɛ lajɛlen ma. Gindo. Fo yan fo Amérique. Aw ka dɔn États-Unis. Good morning.
how are you Awo. an bɛ awa fo Kosɛbɛ. Ba gindo Ka gindo. ka foli lase Mamadu Sumunu ma Sumunu. min ye awɔ i k'a dɔn madame Sumunu Kosɛbɛ. Maramu Kɔnɛ Kosɛbɛ. Madisi Philadelphie U bɛ fo. an bɛ nin bɛɛ lajɛlen fo Ali. n bali an ka foli ani tanu o bɛ ka ɲɛsin ma Kosɛbɛ. madame Sise Abi Adamu Li Awɔ. awɔ i k'a dɔn ka Aisha Keta Kosɛbɛ. Washington madame Kebe U bɛ fo. Kiyatu Jakite Madu Ture bɛ Angola de Tiɲɛ. ani k'a dɔn Samba Traore olu bɛɛ bɛ Angola Kosɛbɛ. an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Kosɛbɛ. Nura FM kumasoba in kɔnɔna Ali. Zumana Jakite a bɛ Faransi a ka foli bi yan A bɛ yen. Magandiko bɛ fo A bɛ yen. Zumana muso madame Jakite Safiyatu Kamara an ka foli bɛ ka ɲɛsin a ma Kosɛbɛ. Dɔgɔ Baba Adama n'an y'ale fo Tiɲɛ. an bɛ foli in tanu an b'a lase Musa Ture ma Kosɛbɛ. u ye awɔ i k'a dɔn Baba Adama balimakɛ K'a Ture. k'a fɔ k'a Ture Kosɛbɛ. Adama Magasa Awɔ. k'a fɔ ka waleɲuman dɔn Kosɛbɛ. k'a fana ni cɛsiri Tiɲɛ. ka foli ani tanu k'a lase sanga ani waati Kosɛbɛ. min bɛ awɔ i k'a dɔn Burama Kofɔ Kosɛbɛ. Ibrahima awɔ i k'a dɔn Ibrahim Tungara Ibrahim. an bɛ a fo ka waleɲuman dɔn K'a Tungara. k'a fana ni cɛsiri Kosɛbɛ. k'a ni wulikajɔ Tiɲɛ. wa k'a Tungara Bakari Sidibe an ka foli b'i ye Kosɛbɛ. min ye awɔ i k'a dɔn Dumbuya Mamadi Seba Awɔ. Seba an ka foli ni tanu Kosɛbɛ. o bɛ ka ɲɛsin a fana ma nin waati in na A bɛ kɛ ten. dɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn Espagne mara la Alima Ɲare an b'a fo ka waleɲuman dɔn Awɔ. Nura FM kumasoba in kɔnɔna O bɛ kɛ. Itali Sori Jalo bɛ yen Jalo. o fana y'an kanuba belebele ye Kosɛbɛ. k'a ni cɛsiri ko ne ko k'a Jalo Tiɲɛ. n'an ye Sori Jalo fo Kosɛbɛ. an bɛ foli ani tanu an b'a lase awɔ i k'a dɔn kanuba ni dɛmɛba fɛn fɛn bɛ yen n'u bɛ k'a lamɛn an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Ali. Itali mara la Kosɛbɛ. ka Maltakaw bɛɛ fo Awɔ. Ibrahim Traore tɔgɔ la Kosɛbɛ. ka Saudiyakaw bɛɛ fo Ibrahim Ture tɔgɔ la Kosɛbɛ. ka foli ani tanu k'a lase awɔ i k'a dɔn Lagare ma Lagare. a bɛ Chine Awɔ. a b'a lamɛn Dubaï Dubaï. de don Lagare bɛ fo. Dubaï an b'a fo Kosɛbɛ. k'a waleɲuman dɔn Kosɛbɛ. Amadu Bagayogo ale bɛ Indonésie Tiɲɛ. a fana y'an kanu kosɛbɛ Amadu bɛ fo k'a waleɲuman dɔn Kosɛbɛ. an bilasiraliba jɔnjɔn don Tiɲɛ. yalasa an kana se ka keleku Kosɛbɛ. Carol Valentine Awɔ. a fana bɛ fo k'a waleɲuman Walayi. dɔn Cameli Gimayira an kɔrɔkɛ don Kosɛbɛ. ka foli lase a ma K'a Gimayira. FM sanfɛ O bɛ kɛ. dɔgɔ Daniya Traore Traore. sigiɲɔgɔnya sira fɛ an bɛ Daniya fo O bɛ kɛ. k'a ni sigiɲɔgɔnya Awɔ. ko awɔ i k'a dɔn ani maa ladon a furumuso n'o bɛ Kiyatu ko fɔ Kiyatu. Madame Daniya Madame Traore Kosɛbɛ. ko ne ko k'a sɔnɔgo Tiɲɛ. min ye awɔ i k'a dɔn Kɔnɛ Kɔnɛ. an bɛ Kɔnɛ fana fo k'a waleɲuman dɔn O bɛ kɛ. a fana bɛ awɔ i k'a dɔn an kɛrɛfɛ a tengunen bɛ an na Kosɛbɛ. a n'a furumuso ɲuman Madame Kɔnɛ Awɔ. Orokiya Kulubali U bɛ fo. an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Ali. Nura FM awɔ i k'a dɔn a kumasoba in O kɔnɔna bɛ kɛ. dugu maa jɛ nin cogo in na Nka. maa caman de b'i sɔgɔ garaw Kosɛbɛ. Nura FM na O bɛ kɛ. donc a bɛɛ ti dɔwɛrɛ ye kunnafoni nɔfɛ ko Kosɛbɛ. dɔw fana ta ye min ye baro ni tulo min b'a kɔnɔ Kosɛbɛ. o ka d'u ye kosɛbɛ A b'o kɛ. sabu diɲɛ yɛrɛ fana danbɛ n'o ye nka an y'o de fɔ tulon kana sɛbɛ sa Ayi. sɛbɛ yɛrɛ fana kana tulo sa Abada. an ka n ja nka dan ka sɔrɔ diɲɛ in fana na Kosɛbɛ. donc min ye awɔ i k'a dɔn ka foli in tanu k'a lase kanuba bɛɛ ma O bɛ kɛ. ko bisimila Kosɛbɛ. o tɛ Kosɛbɛ kɛ. Ɔhɔ. A tɛ fɔ ka tɛmɛ o kan o. kuma ɲɛna gafu bɛ yen yan Baasi foyi t'a la. k'a tungara K'a Tungara. an fɔmana a ma dɛ Han? a ka kɛnɛ kɔni Baasi foyi t'a la. biso dun Baasi foyi t'u la. a fana ka kɛnɛ K'a Sise. e bɛ n ka foli fɔ a ye U ye foli ko ne lamɛn. ko k'a Sise ka foli in tanu k'a lase kanuba ni dɛmɛba bɛɛ ma Kosɛbɛ. Aramata Dunbiya Dunbiya. a de bɛ Faransi A bɛ yen de. a b'an lamɛn Kosɛbɛ. dɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn n'an ko an b'an ka maaw ma da A ka ca o. a kuma bɛ caya Kosɛbɛ. kosɛbɛ o ye siratigɛ la Amara Kulubali k'a kɛra fama ye ale fana bɛ Faransi Kosɛbɛ. Adama Kamara bɛ Itali A bɛ yen. min ye awɔ i k'a dɔn lada a n'a furumuso Ɲale Fulakɛ. olu bɛ awɔ i k'a dɔn Amérique sigi la U bɛ yen. o fana ye Nura FM Kosɛbɛ. u y'a kanu kosɛbɛ Kosɛbɛ. o tuma dɔgɔ an n'an bɔr'o la sa Ah. an n'an pan ka an ɲɛsin Ah. an ka belebele ma n'o bɛ Musa Ɲare ko fɔ Ɲare. k'a kɛra fama ye dɛ Cɛjan. Musa Ɲare cɛjan Kosɛbɛ. garagitigi a b'an kɛrɛfɛ Awɔ. n'an bɔra yen sa An ka taa. an bɛ arajotigiw ani minnu tɛgɛ u bɛ ɲɔgɔn bolo Walayi. ka se ka baara in kɛ Kosɛbɛ. Mali fan tan ni naani bɛɛ fɛ Awɔ. an b'u fo k'u waleɲuman dɔn U n'a ka an bɛ kan. min kalama an tɛ min kalama Tiɲɛ. minnu b'a pasi Awɔ. u bɛɛ ka foli bi yan Kosɛbɛ. dɔgɔ arajo Mansour Kati. A bɛ yen. an ka directeur de programme n'o ye Modibo Traore k'a ka foli kɛ ka b'o la ka foli in tanu k'a lase Kosɛbɛ. Aruna ma Aruna Kulubali n'o ko a ma ko Mackenzie Bakari Demaga o y'an ka cɛkɔrɔba ye a bɛ awɔ i k'a dɔn Kati Kosɛbɛ. radio Tungaranke Murujakaw fɛ yen Mathias Samake an b'a fo k'a waleɲuman dɔn Mathias. ka b'o la sa ka foli in tanu k'a lase Bawule maa bɛɛ lajɛlen ma O bɛ kɛ o. ani k'a dɔn Layidu maa bɛɛ lajɛlen U bɛ fo. a bɛ Buguni kofɔ Kosɛbɛ. an ka foli in tanu bɛ ka ɲɛsin professeur ba in Tiɲɛ. n'o ye Musa Kɔnɛ Cɛbilen. Suro Waraba Musa O don. k'a ka foli bi yan Kosɛbɛ. Sama FM Yanfolila mara la Yakuba Kɔnɛ ale ye DG ye an b'a fo k'a waleɲuman dɔn Kosɛbɛ. Sɔgɔna Daɲogo Daɲogo. Danbe kɛnɛ ale b'o sigi Walayi. Bill Sumano Eh. chef de griot jelikuntigi Kosɛbɛ. k'a ka foli bi yan Tiɲɛ. n tɔgɔ Jitigi FM an bɛ taa Kɔlɔnjɛba An ka taa. n'an sera Kɔlɔnjɛba Modibo Sogoba fana bɛ yen awɔ i k'a dɔn a bɛ baara kɛ SMTD la Kosɛbɛ. k'a ka foli awɔ i k'a dɔn o bɛ kumaso in K'a kɔnɔna Sogoba. na n'an bɔr'o la an bɛ foli in tanu an b'a lase arajo Epifani Epifani. a baarakɛla bɛɛ lajɛlen Kosɛbɛ. Kolokani Awɔ. Honore Jara Jara. k'a ka salamu alaikum K'a Jara. Magan Fane Erekotaradi Ɲamadu O don. Lamini Konare Konare. bɛɛ ko a ma ko Ivoirien Ivoirien. Burama Kulubali Tiɲɛ. Sunkalo Jalo Kosɛbɛ. an ka foli ani tanu o bɛ ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma Walayi.
Nura FM sanfɛ Ali donc an bɛ bɔ Kolokani an bɛ taa Fana Fanakaw fɛ yen min ye Dafina an bɛ Aweka dɔn a maa bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn Ali min ye ɲɛmaa Mamadu Dunbiya ani promoteur ba n'o ye Dawuda Bagayogo ye an ka foli o bɛ ka ɲɛsin u ma ka b'o kan sa ka foli in tɔni lase Japon yɛrɛ ma arajoso min bɛ yen n'a bɛ Jalani kofɔ o bɛ Kayi mara la Kayiba Jabate o fana b'an lamɛn min ye arajo Wa FM Tomiya foli in tɔni lase directeur ma n'o ye Siriman Kulubali ye Ndedu promoteur ba docteur Ablaye Dambele Musa Ba ale ye directeur ye caisse de retraite o ɲɛma don madame Mungoro gendarme Kamate an ka musokɔrɔba don Christine Mungoro an ka foli ani tɔni o bɛ ka ɲɛsin Samba Jara bɛɛ ko a ma ko Tambu ani Joseph Tinu n dɔgɔ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn n dɔgɔ ne ko mun ye mura fura ye de mura n k'a bɛ maa ni nakili yɛrɛ bɛɛ bloqué hali fatɔ baara don mura kɔni na ale fura ye fɛn min ye pati n'i ye sɛ kelen sɔrɔ sisan ka foronto mugu caman k'o la foronto yɛrɛ ka caya ni sɛ ye mun ka caya ni mun ye i bɛ foronto caya ni sɛ ye sogo ye kɔni n dɔgɔ arajo Koto FM e b'a fɔ fura de f'i ye mara la Koto FM an b'a baarakɛlaw fo waleɲuman dɔn min ye ɲɛmaaba o ye Mamadu Sidibe bɛɛ ko a ma ko Baso ka b'o la sa directeur de programme Sori Burama an b'i fo i Tarawele min ye arajo Danbe Sikaso n'a lamini bɛɛ Yaya Jurute ale ye ɲɛmaa ye Abubakar Samake Abubakar Sanogo o ye Boutelezi o bɔlen kɔ Bajɛ FM min ye Tukoto ye i bɛ n ka foli lase promoteur ba ma n'o y'an ka doyen ye n'a bɛ Mokhtar Thiam ko fɔ an ka foli ba ye dɔgɔ ka b'o la sa ka na arajo Badenya maa bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn min ye Mana kɔrɔsigi la Yakuba Mariko ale y'o ɲɛmaa ye Bengola Senukaw fɛ Musa Kɔnɛ numéro 2 a bɛ fo k'a waleɲuman dɔn Sigija 98.5 a bɛ kalana ko fɔ ɲɛmaa o ye Umaru Kulubali ye Saran Dunbiya ale fana bɛ yen régisseur Aissata Kansayi an yɛrɛ denmuso an b'a fo k'a waleɲuman dɔn radio FM Njayikura ale bɛ bɔ dugu min na o dugu de tɔgɔ ye ko Njayikura an bɛ foli ani tanu lase Mohamed ma k'a waleɲuman dɔn dɔgɔ min ye aw ye k'a dɔn arajo Bɛnkuma Sidoba an b'a baarakɛla bɛɛ fo k'a ɲɛmayaso bɛɛ fo arajo min bɛ yen n'o bɛ Koton FM ko fɔ a bɛ Kucala ka bɛɛ bi fo Koton FM o sanfɛ n yɛrɛ buramuso n buranakaw n bɛ se k'a fɔ o b'i ye de o tuma n buranakaw bɛ fo k'u waleɲuman dɔn ka foli lase Adama Kulubali ma n'o b'a wele ko Adama Sogɛli Mayiga ale ni aw ye k'a dɔn Umaru Kulubali an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u ni cɛsiri Nura FM o kumasoba in kɔnɔna la o tuma n dɔgɔ ka foli ni tanu lase kanuba ni dɛmɛba bɛɛ ma k'u bisimila Nura FM kumasoba in kɔnɔna la ne b'a dɔn n'i ye e yɛlɛtɔ ye i b'a sɔrɔ ko dɔ fɔra mais i baba dun a b'i se ko ma n b'o f'i ye n bɛ i ka cɛ b'i se ko ma ayi mais mun kɛra d'accord baasi tɛ bisimila arajo so tɔgɔ ye nin ye bisimila e m'a fɔ ko mura fura de ya mura fura de fɔra o e n'i ye maaw ɲininka ko bana mun b'i la mun bɛ maaw ta nɔgɔya an y'o f'i ɲɛna i ko k'i t'o fɛ an b'a kɛ cogo di n'o tɛ n'i ye sɛ kɔnɔma sɔrɔ sisan foronto yɛrɛ ka caya ni sɛ ye ɲɛma o foroko damadɔ kɛ dɔrɔn pap c'est tout c'est fini awɔ i baba y'a don i da dɛ n bɛna min fana fɔ a k'a jija dɛ awɔ foyi ma kɛ a k'a jija foyi ma kɛ awɔ foyi ma kɛ o n dɔgɔ ne an bɛ solo fo awɔ mun kɛra i kana fɔ ma solo ma mon ami Allah e delila sa delila ba fi ka cɛ ka sabali a fɔ a ye ouvertement bɛɛ k'a fɔ a ka sabali a y'a mɛn o ayi a ma mɛn a fɔ a ye ko a ka sabali baba an ka nin ko in bila yan bi an ka nin ko in bila yan bi an ka nin ko in datugulen to yan n dɔgɔ min ye awayi ka dɔ Jibi ye Jibi Kumare boulangerie ba dɔ filɛ nin ye awayi ka dɔ Sangarebugu Jibi bɛ baara kɛ yen an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn sanga ani waati k'a ni baara ko Ala k'an don ɲɔgɔn ye i b'a fɔ Jibi ye ko ne ko k'a Kumare tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kunu sa an dan bɛ ka taa n sen jɔ Sidiki Kumare jelikɛ min chaque kalo 6 11 denkura Sidiki ta yɛrɛ kɔni ye kabako de ye an bɔra dɔ la a ma tɛmɛ kalo 6 kan dɔ fana kɛlen filɛ nin ye wa ala tɛna mɛn dɔ wɛrɛ bɛ kɛ o bolodalen don a ma kɛ baara ye a bolodalen don dɛ Sidiki il est pas bon il est mauvais dɛ très mauvais
sirigi be yɔrɔ min ye bayangara de ya kabako do a ka haramuya ne yɛrɛ hakili la n ko an bɛna taa bayangara sa o a ma ja dɛ Gawusu Tɛmɛni a ti ye ka ɲɛ o o tuma na an bɛ foli ta ni awɔ ayiwa i baba ko ko ke bete k'an ka yan bila min da ka d'aw la o y'o ye dɛ a ye yan bila dɛ b'o fɔ ye dɛ ɔhɔ a ye yan bila an ka taa sa dɔgɔ Tiɲɛ Jawara Jawara ne Kongo Damakile ani awa i k'a dɔn Tiɲɛ n'a ka maa bɛɛ lajɛlen kosɛbɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn awɔ ka foli ta ni k'a lase awa i k'a dɔn sanga ani waati kosɛbɛ Mamadu Umaru Ba Eli Diko kosɛbɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn awɔ sanga ani waati Kɔnɔwari jamana kan kosɛbɛ k'u ni cɛsiri kosɛbɛ k'u ni baara Mamadu Tarawele an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ nin waati na Moribabugu droit la ka foli ta ni k'a sɛgɛrɛ ko a Tarawele awɔ ale ka foli ninnu tɛ Ala kama foli ye o ko foli ninnu ye jagoya foliw de ye n dɔgɔ Mamadu ka foli ni i t'a kɔdi di yan an bɛ dɔw bɛɛ tila k'a kɔdi di ma n b'o fana kɔdi di fana ma ni Ala sɔnna ma n b'o kɔdi di ma ni Ala sɔnna ma kosɛbɛ Général Boubacar Sagara an ka foli bɛɛ ka ɲɛsin u ma k'a sagara a banna i ɲɛ bɛ kadɔ kan in na dɛ ale ka kuma ka ɲi dɛ a ko vraiment médicament c'est l'argent n terikɛ murafura l'argent o da ka di e la ni sɛkɔrɔnin ye koyi sɛkɔrɔnin ne kelen b'o manger o bɛ kɛ su e tɛ yen murafura l'argent dun ayiwa n'i sigilen don ka i da muso kɛ i t'a kɛ baba bɛ kuma i fɛ i fana bɛ o fɛ o de y'a fura telima ye ayiwa bisimila fura telima i t'a kɛ baba ka sɛkɔrɔma ye a fɔ non Général Boubacar Sagara wallahi vrai médicament c'est l'argent awɔ siga t'a la Ala k'a ni sababa bɛɛ kosɛbɛ ndɔ o kumana sa min ye kumaso ye an bɛ segin ka n'a kɔnɔ o bɛ kɛ min ye aw ye k'a dɔn ka foli lase kanubaw ma hali bi ko k'u cɛsirilen to ni Ala sɔnna a tɛna kɛ basi ko a n'a bɛ dɛsɛ kosɛbɛ bisa CEDEAO kolokuru belebele min ni aw ye k'a dɔn o balan b'u gɔnɔ la aw ye k'a dɔn o tɛ dɔwɛrɛ ye u yɛrɛ de kɔni kɛn bɛ ka u yɛrɛ ka sariyaw k'olu sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ o kumana ni Ala sɔnna an bɛ kuma o kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye fasoden ɲuman dɔw bɛ yen aw ye k'a dɔn olu kɔni olu tɛ wa olu kɔni kɛn bɛ ka wulikajɔ kɛ k'a jira terroriste de don minnu bɛ ka fɛ ka muruti ka bɔ u ka ɲɛmaw nɔfɛ o tɛ wa o kuma n'o bɔra yen Turki aw ye k'a dɔn o fana ka délégation belebele o bɛ nalen anw fɛ Maliba in kɔnɔ yan an bɛna n da don la n dɔgɔ Semasi aw ye k'a dɔn k'a fana bɛ ka labɛn dɔw kɛ Semasi tɛ Mamudu Diko ka mɔgɔ ye wa o fana ni Ala sɔnna an bɛ an da don fana na limanaw ka faamuyali kɛ polisiw ka ɲɛmaaba n'o ye directeur général ye k'a taara tun commissariat dɔw kɔnɔ o fana lahaliyaw bɛ cogo min ni Ala sɔnna a ma an bɛ o fana walawala o bɔlen ko Mali jolidenw n dɔgɔ dossier in kɔni aw ye k'a dɔn a na kɛ a bɛ ka balo a bɛ ka t'i yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ la an bɛna ka o fana ɲɛfɔ Ablaye Diop min kɛra sababu ye ni aw ye k'a dɔn CEDEAO n'u ma ɲangini n'u m'u wuli ka bɔ an kunna nin waati laban ninnu kɔnɔna na aw ye k'a dɔn ani kalo 24 i k'a dɔn k'a fɔ kuma bɛna kɛ ka ɲɛsin o fana ma stop ye jumɛn ye i jɔ mun bɛ yen i jɔ n ye n jɔ sa Général Boubacar Sagara je vous donne 30 000 inchallah jɔnni mun ko murafura ye wari kɛ dɔgɔnɔ ɲuman man ca koyi kelen kelenw bɛ yen dɛ a kana kɛ dɛ wa dɔgɔnɔ bɛɛ ka ɲi a ti sa numéro ti ma cɛnin in ka suma kojugu Boubacar tɔgɔ bɛ ma Boubacar tɔgɔ de y'a fɔ ka e yɛrɛ de filɛ nin ye i ka suma quoi fɛn min ye 76 33 43 03 hali bi bɛ k'o i b'o gɛlɛya bura 76 33 an bɛ ka gɛlɛ waati min na sa waati ma kana ci nin na dɛ n bɛ ka 43 sɛbɛn 76 33 43 a taara o 76 33 43 03 a banna o de ye n ka numéro ye dɛ a taara o ma fili dɛ ayi 76 33 43 03 a banna sa voilà n k'a taara ko ka wɛsɛrini tɔgɔ di n ko wɛsɛrini Mamadu Adama Mayiga a banna n'i ye taara o ci Adama Mayiga ma o bɛ taa di ne fa ma village la ne b'o sɔrɔ bilen ne b'o sɔrɔ yan wa hali n'o dira ne b'o minɛ ɲama i ɲɛ b'a la wari wari ka di koyi a ka di dɛ nka bɛ kuma bɛɛ ban di ɲama n bɛna baro dɔ langali ye an ka fitinɛ yelenba dɔ tun bɛ yen ale bɛ maaw sɔn a kɔ kan a bɛ maaw sɔn a ɲɛ kan don dɔ la a taara mun ye sudonyɔrɔ la a ye sɔnni daminɛ su tun bɛ maa minnu bolo olu y'a bila kɛra ka na wari nɔfɛ ne ko Yɛlɛbugu mɔgɔw b'a daminɛ don jumɛn de cɛdi o kɛlen Bamakɔ yan koyi baba i ka cɛ na i ka ji bɛ min ji dɔɔni min Ala yɛrɛ kama dɔɔni min
ne ma fa ma ke ngige ji doni mi akata ay wa bashite abla job ab kuma nimbe yalla sona mbina ndadula ka nyefoli ke limanawi ndogo minya awai ka do tradition o kuma na ko tradition ko ajanya awai ka do ani awati o da madona awai ka do kuma kera o fanaka be temenengo ka boy minya awai ka do mado obi lube ka wuli ka joke ko visher o koro de ko fe on so ka gelen ko sobe anga hadama dia ere agelele do ambulu ko sobe kuma ko lube na wuli ka joke ko ka tama nga je kulu do be ko ka da be kluka ko do be fe ka uyere kwa faso ndi ka toro ko ke ka uyere kwa do AJSM afana kumana minye awekado journalist sportif u fana dimine ma soni be ambena ndadu ni mbela o ko se ka family sura ni alaka je kuma ka befu ka be wali mando hali bi ku soleto awekado nura FM na ala sonama atike bashe kwa na bi dese ambe pake fu ka wali mando sanga ani wati pake anganu ba belebele pake befu ka wali mando ote ndo minyi awekado ka fuli fana la Sadio Jaluma 1008 logement afana banna me afana yankanu kosobe Sadio ko ne ko ajalo o kuma na ka fuli la se kanu bani de me ba bema halibi kuku soleto nura FM na ni ala sonama atike bashe kwa na bi dese o andu na wali air kono abu 30 temena ni kelinyi abinye Mohamed Sanogo ambi foki wali mando ka Sanogo ko ce soir je t'envoie ton chèque Shewa wallahi pour tout kuchala amuga famille so mada fe wula fla awo ndrike wala Mamadou Sanogo koti ako ce soir presse kun donga ja sebalte ce soir ma fia na ce soir la no fia awo na ce soir la ni ton ce soir la ibafo anta ce soir fo amaba abana ma de boko ciao alaka ni sababu ya rabbi ama hero chaya alaka jamana imbasi ya rabbi alaka amben kilima ambi doke anga tlo na anga yele alaka ko anga no bawla ya rabbi ama foni nyuma o dili alaka ko fanga di awma alaka nan dafara kuma alaka no do anda ami jamana alaka basi ya rabbi ama gausu keta jata ne gaw be de bul angata Dou ndogono jabira ma kelinga dangati fengawla bagaba dou abimandi mudi awaikado ambifu ka fulla se Bouakari Bama minye tumani konde o tumani awaikado ko ulaina ko ce soir zon 15 euros ma ko afana befu ka wali mando ili diko anga fulin tanu be kanye shima Nura FM ukuma so baingo ndogo ambita nambita ambisi ndogo minye kurafuni ambabo sebe ngono sebe minangwa makulle ndipanda minye awaikado Musa Sayon Kamara ale de kumambe akumana awaikado feminga abitalike jamana bitabulo minga kerengere ni ala situation mbe nabe awaikado au ni CDAO ni nywanje CDAO kanyogo yeba minokera ni oye awaikado sume baye ale ni euma kanyogo yeba minga
ako abla job akumana fem mingera sobu yeni awai kado embargo na ma wuli ka buanga awai kado ayenye folike ga nimbele jilebe mun kofo halibi nambita ambisi ajira ka fo minyi abla job awnga jamana ni jamana were ko nyenyene boli o ministry awai kado odo kunun dene do delegation awai kado o min tara so mekeneka akumana kanye show makoi ajira ka fo mami mbe no ya awai kado chide mimbe awni shide o ni nywanje Goodluck Jonathan kofo anye 7 mindama kwa ya jira shide o moula awai kado fe mimba kono ani walia minumbe ani awnga nyini fe abi na fo shide o awai kado o machama mbula mo bela jile nyire ujerani aye ga leka fola fɛn fila de be min goni kelen bɛ kunbala ye ni awai ka dɔ kɛra sababu ye ka awa balili kɛ min bɛ se ka to awai ka dɔ sanction n'o ye ɲangini o ka wuli ka bɔ anw da la a fɛn fila ye jumɛn ye fɔlɔ o ye kurunugarami i n'a fɔ waati min bɛ yen ni a laɲininen don waati n'o olu ka dɔn o filanan ye mun ye jɛkulu ka sigi jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ nin bɛɛ lajɛlen jateminɛ jɛkulu min kɔnɔna na anw ni awai ka dɔ olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen n'o bɛ CEDEAO ni tɔw kofɔ bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔ cogo min a k'o de siratigɛ la n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ sommet extraordinaire a kɛra sibiri don tɛmɛnen an bɛɛ kun nisɔndiyara bɛɛ y'a jira k'a fɔ a kɛra jamana kan ni Ala sɔnna ma CEDEAO awai ka dɔ ale bɛna wuli ka jɔ kɛ ɲangini jugu min bɛ anw kan a bɛ ɲini ka kalo 5 n'a kunkan fɛ o bɛna wuli ka bɔ anw da la Mali délégation o kun danayaba kun b'u la u taara kɛnɛ kan o kɛnɛ o ɲɛmaya kun bɛ maa min bolo o ye Ablaye Diop ministre des affaires étrangères do awai ka dɔ o ministre o fɛn kelen in na n'o bɛ awai ka dɔ minnu taara Alfuseni Sanu a fana kun b'a la ale y'anw ka sɔrɔ ani sɔrɔbolo sɔrɔ o ministre n'a bɛ wele ko économie et des finances ko CEDEAO awai ka dɔ n'i y'a ye a ye ɲangini in to anw kan ka embargo sigi anw kan fo ka taa se min ye awai ka dɔ juillet kalo tile 3 nata i ka dɔn k'a fɔ ko a kuma bɛ min kan o b'a jira k'a fɔ ko dɔw bɛ yen o de kan ka ɲɛɲini a ko kumana sa sommet min bɛ nali ministre min bɛ yen n'o bɛ awai ka dɔ Ablaye Diop ko fɔ a y'a jira k'a fɔ ko min ye awai ka dɔ u ka mission ko a b'i na fɔ hakilina ni awai ka dɔ miirina min bɛ yen n'o bɛ anw bolo n'a dira médiateur ma n'o ye Goodluck Jonathan sommet in kɛnɛ kan awai ka dɔ a y'a jira jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen ani gouvernement ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen a y'a jira u bɛɛ lajɛlen na o bɛ tali kɛ mun kan anw ye laɲiniw de kɛ k'a fɔ kalo 24 o tɛmɛnen kɔ ka bɔ o kalo 24 anw y'a jira k'a fɔ a bɛ daminɛ mars kalo san 2022 a bɛ taa ban 2024 a b'o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen rapport fɛn fɛn bɛ yen ni awai ka dɔ mago bɛ jɔ a la a bɛɛ lajɛlen bɛ awai ka dɔ nin ko in kɔnɔna na ko délégation in taara min di awai ka dɔ CEDEAO mɔɔw ma a ka ca Ala fɛ a b'i n'a fɔ fɔ ka bɛn kɛra a b'i n'a fɔ u ye fɛn caman faamuya la nka ɲangini minnu bɛ anw da la n'i y'a ye awai ka dɔ o ɲanginiw ma wuli ka bɔ yen n dɔgɔ kurunugaram awai ka dɔ o de ɲinitɔ don waatiw ka lakodɔn o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen jɛkulu belebele ka sigi min bɛ jateminɛ kɛ o kow sira fɛ ka kɔlɔsili kɛ o jɛkulu in kɔnɔna na CEDEAO bɛ a la Union africaine bɛ a la ONU bɛ a la a n'a ɲɔgɔnna caman i b'a dɔn jɛkulu in min y'a diya Union européenne y'a kɔnɔ o y'a diya n ye dɛ o t'a la o m'o y'a kɔnɔ o m'o fɔ a kɔnɔ awɔ min bɛ kɔlɔsili kɛ Union européenne t'a kɔnɔ Union européenne ko bannen nin a diyara n ye dɛ pewu a ko de tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ ninnu ye fɛnw ye awai ka dɔ gouvernement kɔni y'a f'u ye se ka t'a la waati nataw kɔnɔna na ni Ala sɔnna a ma yanni le 3 ka se o mago bɛ nin fɛn fɛn na nin bɛɛ bɛ kɛ ka taa d'u ma min bɛ se ka to baaraw bɛ kɛ a kɛcogo ɲuman na a ko n'i y'a jateminɛ min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye kalataw bɛ kɛ waati min élection minnu bɛ yen minnu bɛ daminɛ awai ka dɔ an ka tɔgɔdaw la n'an ka bugudaw la ka na yɛrɛ villagew la ani cerclew ni awai ka dɔ région fo ka na se député kalasigi ani président kalafili ma nin bɛɛ lajɛlen ye kalataw ye minnu kɔni awai ka dɔ kumaw bɛ sɛbɛnden in kɔnɔ a bɛɛ bɛ labɛn awai ka dɔ ni ka di u ma sabu sɛbɛnden in kɔni a bɛ awai ka dɔ CNT ka tabali kan waati n'a mɛn bilen ko ninnu awai ka dɔ a bɛna ɲɛ sɔrɔ Masirike b'a y'a jira k'a fɔ nin ko in bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an y'a ye awai ka dɔ Adema PACG n'o ye Adema kɔrɔni ye i ka dɔn k'a fɔ yanni u ka t'u ka awai ka dɔ wuni kɔnɔ k'u bɔra ka déclaration dɔ kɛ k'a jira k'a fɔ sommet min kɛra n'o kun cɛra olu kun min bɔra sommet in kɛnɛ kan k'u bɔra fasodenw jigi kɔrɔ sabu fasodenw kun sigilen bɛ ka min kɔnɔ ko awai ka dɔ o tɛ nin ye Adema kɔrɔni ale y'i dama suyɛ k'o fɔ nin sommetba min filɛ nin awai ka dɔ jamana ɲɛmaa caman de bɛ yen minnu kɔni kun bɛ a kɛnɛ kan jamana ɲɛmaaw y'a ɲini don n'a nataw la yanni le 3 tɛ Goodluck Jonathan a bɛ na anw ka ba Maliba in kɔnɔ fɛn minnu bɛ yen n'o ye awai ka dɔ fura minnu bɛ yen ani nɔgɔ kelen kelennin minnu bɛ yen minnu bɛ daba ɲɛma k'olu bɛɛ furan k'u bɔ yen walasa k'o bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min ka bɛn juillet kalo tile 3 ma ni Ala ka jɛ ye fasiri filɛ min ye awai ka dɔ Musa Sayon Kamara a ka fasiri don u ka bidon bɔli i bonya b'a la l'indépendant nɔgɔw ka fasiri filɛ
Nyama fasiri a diyara n ye kosɛbɛ hali bi an b'a yira kanubaw la k'u sɔgɔlen bɛ Nura FM na 94.4 tɔmi murumuru 5 an bɛ laseli kɛ nin waati na ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɔrɔda la Nyama n'i y'i muso bugɔ ko a ma den sɔrɔ n'a ye filani wolo i b'i da di mun ye Mayimuna Dunbiya a kumara a ko mun ye kolokuruba jumɛn de bɛ mun ye CEDEAO ɲɛmaw gɔnɔ kɔnɔ nin waati laban in kɔnɔna la mun ye Mayimuna Dunbiya ye a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye CEDEAO maa ninnu i n'a fɔ i bɔra k'i da dɔ la mun ye sibiri tɛmɛnen n'o bɛnna juillet kalo tile 4 ma u ye ɲɔgɔn ye akarakaw fɛ yen ɲɔgɔn ye mun kɔnɔna la ni bɛn ma kɛ ko la u ye ɲɔgɔn ye bɔra k'o boloda n'o bɛna kɛ kalo kura tile 3 n'o bɛ juillet kalo kura tile 3 o kofɔ ka ɲɛsin mun ye farafinna Mali gɛlɛya Burukina gɛlɛya ani ka taa fara mun ye Guinée Conakry gɛlɛya minnu o b'o kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye CEDEAO jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ɲɛmaa k'u ma bɛn a la dɛ u yɛrɛ fara-farala kosɛbɛ mun ye baabu ninnu na kɛrɛnkɛrɛnna mun ye Mali yɛrɛ taabolo mun ye Amadu ko in ka wuli ka bɔ jamana in kan k'u yɛrɛ fara-faralen don a ko la kosɛbɛ Fatigiba ka fɔ la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ maa mun n'o bɛ CEDEAO yɛrɛ ɲɛmaaya la bi n'o de ye Ghana président ye Nana Addo Akufo ale kɔni ye kunnafoni ni k'a bɔ ka bin tɛ cari k'a yira k'a fɔ ko mun ye Mali ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛla la fo ka taa fara mun ye Burukina ani Guinée Conakry k'u bɛna sigi wɛrɛ ni k'o kɛ juillet kalo tile 3 san 2022 o kɔnɔna o la nka Fatigiba ka fɔ la a ko maa minnu tun bɛ kɛnɛ in ka ɲɛma u y'u damasɔli kɛ ka ɲininkali misɛnmisɛn ka a ta ka maa dɔw k'u sɛgɛrɛ hali n'o y'a sɔrɔ olu kɔni m'u bugunatigɛ ni ka u tɔgɔ k'u fɔ olu y'a yira k'a fɔ ko nin man ka bali maa la o sababu kɛ ni maa min y'a jateminɛ k'a lajɛ waati tɛmɛnenw na hali a tɛ dɔgɔkun kelen bɔ mun ye Senegal masakɛ ye n'o de bɛ Macky Sall n'o bɛ ale ko fɔ Union Africaine fana ɲɛma o tɛ wa a y'a yira k'a fɔ ko mun ye Mali ko ani CEDEAO siga t'a la ko bɛn bɛ sɔn ka kɛ kalo 16 ni ka n'a bila kalo 24 o kɔnɔna o la mun ye Macky Sall a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la fana a y'a yira k'a fɔ ko mun ye sɔrɔdasi ninnu ye ɲɛma k'u bɛ fanga la ko a bɛ ni ka na mun ye kalo 20 ɲɔgɔnna o bɔ ko mun ye kalo 16 ko o bɛna suma ka di u ma Fatigiba ka fɔ la a ko n'i ye Macky Sall ka kɔrɔfɔ ninnu jateminɛ k'a lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko mun ye CEDEAO ni Mali sigafɔ mun n'o kɛra mun ye sibiri tɛmɛnen n'a bɛnna juillet kalo tile 4 ma ko siga t'a la i b'a dɔn k'a fɔ k'u tɛna bɛn ko la a ko Macky Sall a y'a yira k'a fɔ ko mun ye gɛlɛya mun n'o bɛ Guinée kan gɛlɛya mun n'o bɛ Mali kan gɛlɛya mun fana n'o bɛ Burukina kan nin waati na ko gɛlɛya in bɛɛ lajɛlen de bi i ta sɔrɔ a la farafinna dugu o dugu bɛ n'o bɛ tilebi fɛ a ka ja fo ka n'a bila bani fɛ ma ko bɛɛ lajɛlen kɔni bi i ta sɔrɔ mun ye a gɛlɛya in kɔnɔna o la Fatigiba ka fɔ la hali bi Macky Sall a kumara dɛ a y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya mun o b'an kunna farafinna yan ko siga t'a la ko mun ye grand puissance ye sa n'a bɛ diɲɛ nafolobatigiw ninnu kofɔ diɲɛ fangabatigi ninnu kofɔ ne ma ko le kɛlen bɛ sababu ye ni an dɛsɛn'o ka bɛn nka Fatigiba ka fɔ la hali bi n'o ye Mayimuna Dunbiya ye a y'a yira k'a fɔ ko mun ye Macky Sall ale kɔni ye a ka kɔrɔfɔ k'a bugunatigɛ k'a di tan ko n'i y'a ka kuma k'a sɛnsɛn kosɛbɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko mun ye bɛn kɔni ko o tɛna kɛ ko la Fatigiba ka fɔ la a ko ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen n'a bɛ CEDEAO maa ninnu bɛɛ lajɛlen kofɔ ni ma bɛɛ lajɛlen n'i jɔyɔrɔ don a ko n'an taara Côte d'Ivoire kaw fɛ mun ye Alassane Dramane Ouattara fo ka taa fara mun ye Mohamed Bazoum n'o bɛ Niger kofɔ o bɛɛ lajɛlen n'u jɔrɔna ko don a ko mun ye Macky Sall ye ale kɔni bɛ k'a ka nafa sɔrɔ de k'o ɲɛɲini o sababu kɛ ale yɛrɛ b'a dɔn Amadu ko in bɛ ka mun da Senegalikaw kan bi ɲɛma ko a dagosi ko a ka bon kosɛbɛ a ko mun ye Alassane Dramane Ouattara ye ale sirannen don a kana bɔ ka bi de bi ni mun n'a ɲɛsinnen don a ma bi ni kɔni kana se a la k'a fɔ ko ale y'a fɔ tan ka tila k'a fɔ ko ale Alassane Dramane Ouattara ko ale ka tila k'a fɔ tan tuguni ɲɛma ko o maloya ko o ba a la Fatigi kɔni y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi ko kɔni a juru carilen belebele don an bɛ don min na ko bi an n'u cɛlala ten kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ mun ye soit de Bamako ale kɔnɔna la Mayimuna Dunbiya ale sɛbɛnnikɛla ye Madumɛ ka ɲɛma i bonya o b'a la nɔgɔ bonya diyara n ye bonya barika nɔgɔ hali bi an bɛ taa an bɛ se l'indicateur du renouveau an bɛ sɔnni sigi a kan o de ye awa i k'a dɔn a de kuma bɛɛ a ko awa i k'a dɔn gɛlɛya min bɛ anw da la hali bi an ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔna na a ko transition awa i k'a dɔn a y'a kan bɔ transition a ye awa i k'a dɔn wulikajɔ kɛ transition awa i k'a dɔn maa minnu bɛ kule la kalo 16 kalo 12 kalo 18 awa i k'a dɔn sɔrɔsiw bɛ fɛ k'u si de kɛ fanga la sɔrɔsiw tɛ fɛ ka fanga bila nɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔsiw u kumana u kunu sufɛ u ko awa i k'a dɔn transition a waati dɔnnen don a dama dɔnnen don transition ni Ala sɔnna a ma a bɛ daminɛ awa i k'a dɔn kalo minnu tɛmɛna n'o ye 26 mars ni Ala sɔnna san 2 n'o bɛ kalo 24 kofɔ awa i k'a dɔn o de din bɛ transition ma a kɛra papier ka noir sur blanc ka bolonɔ kɛ a la o kuma baaraw bɛɛ bi kɛ ka taa bɛn san 2 in ma jamana ɲɛmaa kura min bɛ yen o bɛna sigi ni Ala ka jɛ ye bɛn kɛra kan kalo 24 ayi k'a fɔ ni CEDEAO o fana ye ko wɛrɛ dɛ an kɔni dumuni kumaw ani Ablaye Diop ye min fɔ a ko kalo 24 o yirala CEDEAO la
Jonathan fait donc feminu be n'olu kɛra kunbalan ye ko ima o de programme ani comité jakulu min bena sigi n'o ye comité de suivi CEDEAO ni Union africaine ni ni Mali an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min na ka to ka kɔlɔsili kɛ n'o tɛ a yɛrɛ kɔni ye min fɔ a ko jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen ana kɛ u yɛrɛ nisɔndiyara donc nin kalo kelen kɔnɔ anw kan ka baara de kɛ ka bɛn waati ninnu ma ka taa n'u ye sanction ka bɔ an kunna a banna san 2 ans san 2 1 personne 2 personnes 2 ans awɔ san 2 sumana ka ban a banna o daminɛ Sogɛli m'a fɔ yan Amadu kun y'a fɔ ko nin Sogɛli bɛ ka nin kɛ yɛrɛ de ne y'a f'i ye n ko Sogɛli ala cɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ tan dɔgɔ u ye diɲɛ fɛn fɔ problème ye min ye quoi souvent i bɛ dɔw ye kuma na kabako don quoi bandaw min kun ye président ye Mokutari Wani kun ka dɔgɔ dɛ bandaw min kun ye président ye don min na sɔrɔsiw y'a faamuya ko a tɛ k'a ta olu ka dabada a seginna foro kɔnɔ a don a ma sigi foro kɔnɔ yɛrɛ o ma foro kɔnɔ taa d'a ma a taara si kati a ye waati dama dama kɛ yen k'a yira ala k'a fɔ n dɔgɔ a y'a f'i ye sa sɔrɔsikɛ n'a ka marifa ye ka jɔ a la mun ka bon de ka girin wallahi Sogɛli man di n ye n bɛ Sogɛli nɔfɛ n bɛ fɛ a ka taa o ye ko wɛrɛ a daminɛ sanfɛ fo duguma ne ɲɛ tɛ politiki maa la min bɛ nin politicien ninnu ni sɔrɔsiw ni fɛn ninnu dɔn ka tɛmɛ Sogɛli kan abada a tɛ a man di n ye a ka taa a ye nin fɔ a ye nin fɔ a ye jɔnni bɛ yen min ma kɔrɔlen fɔ maasi o de ye problème ye maintenant Sogɛli ko tɛ ayi Sogɛli ka taa yapa de bɔ mais Sogɛli ti fɛn de kɛ sɔrɔsiw tɛ min kalama awɔ abada o de fana an k'o fana fɔ ɲɔgɔn ye o bɛ fɔ tout ce que Sogɛli entreprend tout ce qu'il fait bɛnkan don sɔrɔsiw bɛ dɔ kalama ayi n'a ye fɛn fɔ ka sɔrɔ sɔrɔsiw t'a kalama ɲɛma a tɛ si ye ne yɛrɛ ko mawuraw Sogɛli ka t'i jɔ assemblée la ko kalo 24 ko wa ko baaraw daminɛ k'a kalo 24 k'an ti kɔnɔli kɛ bilen baara daminɛ k'an y'an taw daminɛ suro ka tila ka n'a ye nin ka tila ka bɔ ko 24 mois a ko ka da maloya ye dɛ a kuma cayara dɛ n dɔgɔ Fasili b'a ko ten a ko awa i k'a dɔn min ye anw ni CEDEAO mɔgɔw hakilila k'a fɔ k'an n'u ka kuma ɲɔgɔnya ko a ma ɲɛ sɔrɔ o don ko awa i k'a dɔn kalo tile 4 n'o ye sibiri don ye o tɛmɛnen ja Gana jamana kan a ko i k'a dɔn k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn délai o de ma di awa i k'a dɔn CEDEAO ma n'o bɛ chronogramme ko fɔ ani awa i k'a dɔn min ye awa an bɔra ka minnu fɔ a ko de siratigɛ la président min bɛ anw kunna bi n'o ye transition ɲɛma ye ale m'a bila dagirinda la koyi a n'a ka maaw u seginnen kɔ ka na wulikajɔ ni cɛsiriw kɛra ɲɔgɔn faamuyaw sɔrɔla kow la a ko de siratigɛ la min ye awa i k'a dɔn an y'a ye k'a fɔ kunusa a jirala bɛɛ lajɛlen na jabara la min ye awa i k'a dɔn Mayiga kɔrɔbɔrɔkɛ a bɔra a kumana a ye gouvernement ka communiqué a y'a kala a y'a jira k'a fɔ gouvernement y'a jira bɛɛ lajɛlen na bɛɛ k'a bila i kunna min bɛ taa labɛnw kɛ o ka taa labɛnw kɛ min bɛ taa campagne kɛ o ka taa campagne kɛ n'i bɛ min kɛ o boloda gouvernement min filɛ nin ye anw kunna yalima transition min bɛ anw kunna sanfɛ transition in awa i k'a dɔn a tɔ bɛ ɲini ka kalo 20 bɔ sa yalima kalo 22 a tɔ b'o bɔ o kumana san 2 min bɛ kalo 24 ko fɔ transition in b'o de kɛ a bɛ daminɛ mars kalo tile 26 san 2022 ka taa laban mars kalo tile 25 san 2024 baara banna ala k'an si jɔ ko sigisi ye baara bila ala k'an si jɔ ko ami sigisi de baara bila o awɔ dɔw ko k'o dɔgɔyara mais ne hakili a ka ɲi awɔ ne y'a f'i ye n k'a ka ɲi u ka fɔ dɔrɔn a ka ɲi an ka taa a banna a bɛ ɲɛ o a bɛ ɲɛ Asimi a bɛ ɲɛ a bɛ ɲɛ a ma ban wa a kuma ɲɛna yanni ni siraw ka to ɲɔgɔn bɔ ka bin na tan a ma ban wa a ko Asimi y'a fixé min ye awa i k'a dɔn ani maa min ye bolonɔ kɛ sɛbɛn na o bɛ Sogɛli Kokala Mayiga a b'o ko fɔ a ko an ka transition mɔgɔw ka nin wulikajɔ in a ko dɔwɛrɛ tɛ koyi ni jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen n'o ye awa i k'a dɔn CEDEAO jamana ɲɛmaaw ye ani transition maa minnu filɛ nin ye jɔn ko ala awa i k'a dɔn dɔwɛrɛ tɛ ka fɛɛrɛ ani dabali kɛ hali bi u tɛgɛw bɛ se ka di ɲɔgɔn ma cogo min fasodenw bɛ se ka lafiya cogo min a ko embargo juillet kalo tile 3 min ye awa i k'a dɔn gouvernement a kan ka chronogramme ani baaramisɛnnin dɔw de bɛ yen a kan k'olu de kɛ ka sɔrɔ k'o ci ka taa awa i k'a dɔn CEDEAO la kalo tile 3 kuma wɛrɛ tɛ yen koyi an bɛ taa de an bɛɛ b'an ka mobiliw jɔ frontière la hali ni maa min tɛ taa Dakar n bɛ taa an ka mobili jɔ Dakar frontière la kalo tile 3 communiqué bɛ bɔ ka bɛn ni min dan b'a yɛrɛ la o k'i jɔn ye fo Dakar i bɛ taa fɔ wawu ou bien n bɛ taa Côte d'Ivoire frontière la ou bien n bɛ taa Niger a Niger yɛrɛ de o to yen dɛ Niger dimi de bɛ na o to yen u ka ɲɛma in de y'a to yen dimi n bɛ taa Niger de i bɛ taa Bazum kama awɔ ni min dan bɛ a yɛrɛ la o k'i jɔ n ye sira la n dɔgɔ ne ma ɲi radar bɛ n bolo avion bɛ n bolo lance roquettes bɛ n bolo missile sort RR bɛ n bolo ila hawla n ko an tɛ kale bila ɲɛ an tɛ taa baga dɔ ma ɲɔ Mali kɛ ka wuli dɔrɔn ka dɔ lajɛ ka baga ma e bɛ taa kɛlɛ la k'an ka minɛnw si n bɛna mun f'i ye Bazum ka tɛlɛ ma nɔgɔn dɛ foyi Bazum n ka cɛ kana n dusu bɔ sa Bazum foyi
ɲama minnu bɛ ne bolo bi Niger kɔni n bɛ kirida de ta k'ale bɔ ɲiw bloku t'a la dɛ n bɛ kirida de kɛ k'ale bɔ ngo la fo n bɛ ɲɛ n to ka kirida cɛ rizuma n tɔgɔ o kumana sa min ye kalo 24 siga tɛ min na k'a dɔn ko in kɔni kɛn bɛ o ye o ma bɛɛ k'a bila i kunna ni min bɛ taa Yadema kɔrɔni IRPM ISINIDI IRD i CODEM fɛn fɛn bɛ yen ni min bɛ ka bɔ PDS RDS a bɛɛ ka wuli ka t'i labɛn kalo 24 don san fila kɔnɔ a jija a ka population la convaincre politicien kura wɛrɛ t'an bolo aw de don donc a y'aw jija ka population la convaincre ɲama a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn kɔni nka nɔgɔ sɔrɔsiw tali kɔni u bɛ taa o san fila kɔni an b'o kɛ an bɛ sɔrɔ ka taa ɲama ninnu wulilen mun filɛ de population wulilen mun don k'a fɔ ko politique maa bɛ se ka an hakili k'a ɲami bilen ayo ka gɛlɛn a ɲama a bɛ gɛlɛya dɛ jamana yɛrɛ tɛ se ka mara cogoya wɛrɛ la bilen o réseau ko ni fɛnw cayalen don bi a mara caman ni y'ale ka fasiri indicateur de renouveau o ka bidon bɔli bonya b'a la bonya diyara n ye ɲama hali bi an bɛ taa n bɛ bolo n b'a kari ka don Soir de Bamako n bɛ bɔ ni ale ye mun ye an ka taa mun ye Boni Boni n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ale ye dugu ye n'a bɛ Douentza mara o kɔnɔna o la a ko i bɛ na ye k'a fɔ a bɛ nin ka duwakun 2 bɔ mun ye Bamantu ye n'a bɛ diinɛ marifatigiw kofɔ u kɛlen bɛ ka taa embargo ni ka a sigi Boninkaw kɔni k'u dala nka an bɛ don min n'a fɔ ko bi mun ye Bamantu yɛrɛ ye ɲɛma ko mun ye gɛlɛya belebele ko o dunu yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛla o la mun ye denmisɛn minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ mun ye Bamantu tɔgɔ la u n'u ka ɲɛma bilama wa ɲɛma ko a tɛ ka ɲɛ dɛ k'u bɛ ka kɛlɛ kɛ bi ɲɛmaw ka bon hakili ma Fatigiba ka fɔ la a ko a bɛ yen ka duwakun kɔni kelen ko o bɔ mun ye Katiba Serma ɲɛma na a ko fɔra a bɛ Amadu Kunfa a b'ale n'a ka kɛlɛkɛjɛkulu dɔw kofɔ i bɛ na ye k'a fɔ k'u kɛlen bɛ ka gɛlɛya ka taa sigi mun ye Boninkaw k'u dala ko kibaruyaw kɔni ko o sɔrɔla a yira k'a fɔ ko mun ye maa minnu n'o ye Bamantu yɛrɛ n'a bɛ diinɛ marifatigi ninnu kofɔ maa minnu ye Boninka denw yɛrɛ ye n'u bɛ Bamantu ninnu nɔfɛ ɲɛma ko olu bɛ ka muruti ni ka a fari ka a boloda nin waati in na ka ɲɛsin u ka ɲɛma o ma a ko kibaruyaw sɔrɔla maa ninnu y'a yira k'a fɔ n'a bɛ Bamantu ninnu kofɔ minnu kɛlen bɛ k'u kɔ don u ka ɲɛma la nin waati in na u y'a yira k'a fɔ ko olu somaw bɛ mun ye Boni ko wa ko mun ye Boni ni a ma dabila Amadu ko n'a ma wuli ka bɔ Boni kan olu somaw ko gɛlɛya belebele ko a bɛna ta ko olu sɛgɛrɛ o bɔlen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ ko Boni ye yɔrɔ ye ko mun ye sira caman ko o de bɛ bɔ Boni o kɔnɔna fɛ n'a nana Amadu ko k'a sigi mun ye Boninkaw k'u dala ko gɛlɛya belebele ko o bɛna ye a kɔnɔna fana la o bɛɛ bɔlen kɔfɛ mun ye maa ninnu ye minnu bɛ ka muruti k'o fali boloda Bamantu yɛrɛ la minnu bɛ ka muruti k'o fali boloda ka ɲɛsin u ka ɲɛma ma u y'a yira k'a fɔ ko an bɛ don min na ko bi ko mun ye Boni kɔni kɔnɔna u bɛna fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ Amadu ko a bɛ se ka wuli ka bɔ Boni dala cogo min na u n'u ka ɲɛma ko bɛnkan ko o ta a la Fatigiba b'a ka fɔ a ko n'i ye Boni yɛrɛ jateminɛ k'a lajɛ kibaruyaw sɔrɔla k'a fɔ ko a bɛ nin ka waati jan bɔ mun ye Bamantu ye n'a bɛ terroriste ninnu kofɔ mun ye essence fo ka taa fara gasoil kan mun ye tile kɔnɔ ko o caman den de tun bɛ d'u ma ni dugu kofɔlen in na n'a bɛ Boni kofɔ mun ye terroriste minnu n'olu bɛ Boni kɔnɔna la nin waati in na olu tun bɛ dinanguru ka mun ye essence k'o di o terroriste ma u b'a di Mondoro taw ma u b'a di Burkesi taw ma ɲɛma fo ka taa bila anw ni Burkina frontière la ko mun ye taji de tun bɛ bɔ Boni dugu kɔnɔna la ni ka di nin terroriste ninnu bɛɛ lajɛlen o ma nka Fatigiba ka fɔ la a ko a bɛ nin ka waati jan kɔni o bɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye Mali lakanabaaw wulilen don k'u jɔ sen kan ko mun ye o karibidan ko o tigɛra Bamantu kɔni bɛ ka fɛɛrɛ minnu k'o kɛ sisan ka taa Amadu ko ni ka a sigi Boninkaw ko dala nka mun ye Boninkaw yɛrɛ a minnu bɛ yen ni jarisiw yɛrɛ don a minnu bɛ yen n'u bɛ ka kɛlɛ kɛ diinɛ marifatigi ninnu nɔfɛ u yɛrɛ de bɛ ka muruti k'a fari boloda nin waati laban na ka ɲɛsin u ka ɲɛma k'o ma ko k'o sabu kɛ ko gɛlɛya belebele ko a b'u kan Fatigiba ka fɔ la a kɔni y'a yira k'a fɔ ko don n'a nataw la mun ye terroriste ka ɲɛma mun n'o bɛ Boninkaw fɛ yen a n'a ka kɛlɛkɛcɛ ninnu ko bɛnbaliya mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ ko don n'a nataw la ko sigikafɔ dɔ fana ko o bolodalen don u bolo maa kɔni t'a dɔn sigikafɔ in bɛna kɛ cogo min na walasa mun ye Boninkaw fana o bɛ se ka lafiya cogo min na walima mun ye Boninka den minnu n'u bɛ terroriste la ɲɛma olu bɛ se k'u senma maa ninnu kɔ cogo min na nafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ mun ye Soir de Bamako ale kɔnɔ Umaru Angoyiba ale sɛbɛnnikɛla ye Marima ka ɲɛma i bonya o b'a la awɔ i k'a dɔn an bɛ Umaru fo k'a waleɲuman dɔn ko Angoyiba mɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn hali bi fasiriw b'an bolo kɔrɔ ne ko jɔn de ye Ba Lamini ye de Ba Lamini Lamini Ture bɛ ka Ba Lamini sɛbɛ jɔn don kabi a daminɛna a bɛ ka Ba Lamini kɔni sɛbɛ Ba Lamini tɔgɔ tɛ yan dɛ
Bo babel de angura ke to ke bala minia bo ye bo nure la vele touré kana ndo luka jokono awu bitani anga sira cho awo nura fm do awo ala kanisa bobe ami ndo ikado ka fo fasiri ambe tanai minyi awekado fasiri be bo sebe ngono sebe minangwa mako soirde be moko ale ni l'indépendant la be kumambe ambo ludu nywana ako kuma na saniye jetimneke ibaye ka fo minyi awekado be ani clear o wuli ka jonno chesiri bi mo hakilla ka fo minyi awekado jamana chamangile mbe kikodo angwa ba mali bala minyi awekado fo ya balia do note minyi faransi yere be yoro min bi ni nimisa be alabi o ye awekado ani malika o de ato ni ye jatimina yereke Florence Parly anuka awekado Jean Yves Le Trian ya begwe ka bebo awekado ka mara sirafe do ni mena ko bi wucha man de be awekado mo kun sigilite minui olube ko tiga mana bo awekado ba mali bay nofa tiga di nyuko makonna délégation la hawtani murama ba folo ama bane délégation la hawtani ndo awekado olube ka wuli ka bo awekado Erdogan ka dugula Turki awekado uchaman bade ubeka shuru kana anve bomokoya ni ala sona makwa ere ubina bide na lente ka ba ubina bara nyoya ubina tegedi nyogoma ubina nya awekado deme malijara usrafe akoni jetemineke délégation la hawtani o debe bo Turki ngaye na anga maimuna dumbia ka fasiri info amba jira limana ona ka fo yanu ere chede minya ashimi ani awekado Erdogan ku ye nywan soro nega juru sirafe nega juru fesa ndoko ku kumana ya hakilina unimirna chaman di nyoma Erdogan kalikan de ko aletina mali to ka bi ala sona ko abi mali abo deme ko aba nyini ale yere terroriste sugu do be no bu wele ko feto ko aba nyini an fana fe namse ka wuli ka jom minge de meli sirafe anga nywan deme o de nywante ndoko minya awai ka do nyon badun suya abo jia ko kumana sa minya delegation la hawtani abina wuli awai ka do ni ala sona ma ayre bina an fe antrata do suya ka lokle wolonvla no ye biye nunga wuli ka jonu ka chesiri ndi do wore minye awekado mission la hawtani do mission min bina kana jetemina uke fere jimende be min bise ka ke min bise ka to mali awekado ani Turki jamana no yere bise ka nyugon de me chugomi bise ku tega odi nywa ma chugomi ikado fere odi be ka nyini agode strategala Turki ani mali ni ye jetemina ka bi wati jambo ndugunu nu awekado tega obi nywa mbolo o kama minye anfa chambre de commerce et d'industrie du Mali ni yokofo Yusufu Obachili iba ale kofo Chodo burange ndogo blogu tala beka baraka ji korone Yusufu Bachili interke Yusufu beka baraka ji abeka bara munga ji jugoro sisa gushilu ni fo mbebe kake nga ona tabe Yusufu koni ale beki so angata abe bara la chugomi abe bara la ti abeka baraka dumani akaye sanfe abana ako kumana Turki ale ulu fana ka yoro min be na buka de kofo oni anga chambre de commerce o tega o de bina di nyom délégation la hawtani nu nana o bina barake awai ka do ka hakilo falin fale ni anga mado be no lu bina nyoye fen de bi barake BTP konnana o te sojo ni entreprise ba ni fon yesa fen bo konnana minum be no lu be awai ka do senen ni awai ka do dadu ni fon no lu bo sirafe fen be tourisme ko kofo anga seko ni anga dongo minya awekado sobo ni siraba minumbe fen bo sirafe ani transport ani énergie nouvelle ani renouvelable faut kata se kenya so ani awekado lakana sirafe ani awekado minye koriye Obama yelmali sira ndoko kado kafo minye Turki irisu temenengo fona beka hirikanga abana tobelebele Mali ala Mali fasada sa ne bi bo Turki ni ye chei ye Turki atafo malien wa o ni Turki ni chei ye Turki ni musoyi ye Turkesi ni musokrobaye ayo eta musoyi wa chokrobaye jume o chokrobaye ni musokrobaye Turki musokrobaye Turkesi di maintenant ou diou no demisen fijinu o de Turki torko voilà imaiga imaiga la ilaha illallah Erdogan en mita Ode do Turki torko wana ne fara ni sojara alaga maliko te klonga aka maliko te klonga de ga yo maliko de ko me fa mali nyana de anyana de mali nyane
sajona de gasu sajona de monnaie wallahi kana shifa aka ke ambenyana ndogo minya awai ka do turki mo be ka shuru ke ka nyashi an maya o de strategala ne jetemine ke an ga ministry min be na be ministre de l'industrie ani commerce ko fo ke do ka fo minye Muhammad Ulde Muhammad ale wulika joke wulika jo min gonna na ale ni awai ka do mado be na kana awni mado ye nyoye strategala minye turki nu nana nyogo ye chama de be na minun ke transition wo anga soro busumbo wo te ko kala wo uni ni mbebe na nyoye ni alaka jey ni kalo cliche gi sa 2022 hotel Aradison ni karo ka fo nyogo ye belebelebe awai ka do nu oye collection Sheraton awai ka do ubina kana ko kay o bete menengo ka boy minye awai ka do mami mbe no be awai ka do ministre de commerce and industry Mohamed Ould Mohamed awai ka do wati temenona ale kuntara Istanbul ni ka do anu ye nyoye Istanbul jama be yo falen uni nyoye ndo ni hakli bala aw ni Turki bara nyogo ye madame na bi ko abi wati jambo sabu wati temenona Ankara ni awai ka do Istanbul fo kana sebo mokoma wilika jo chama ngera Turki uye awai ka do wilika jo ke ka mobli mu gambo nyongo no be katikati daka bada ko fo ko di awai ka do anga ministry soma no be sécurité and protection civile no bo ko fo o tebene ngo ka boy uye awai ka do wilika jo fana ke tuguni jire parabal kasiki parabal kame shegi ni bishegi afla bela jire kame shegi ni bishegi skorma fla yo ta ko di anga lakana bawma akopol di ko sirafe ko sodani na minya awai ka do Mura Mustafa Omar Mura Mustafa Onar ale wulika joke ani awai ka do shogel ko kala maiga uye nyoanye hakil na falen chama ani mirna chama o temena uni nyoanje ko na bidon mine ko bi irisu temene ngo ka boy dugu wera temene ngo ka boy minya awai ka do Turki fana kundara malika ambi do ke ala ka ka mahere fasil fleni minya awai ka do soirée bomoko ale ni indépendant ndoko nyolu de du nywana ibunya bala madama ga nyama bonya ajaranye nyama Turki kadide yoro en curiosité ba de bena aklangi temana ye fe ay masi aja jaw fe ani a to foli duma ni malien de minu yerbi anga auditeur do be ma chama be minu ba na me Turki ko ni wa malien chama de be bo mali ko no kata Turki yawa akadide nu nana vraiment ne rebi na kuma Yusuf fe nu nana ko ne wele ni worobe wa fara ko worobe marché quoi evita woro jagola ngaje fala o yele gudi woro jago te jagoya warti surala ngai bitola ni woro panye ta soro kabla avion kona afana e kana e ko be baraka nura fam na afre na ko nyobe to nyobu ngata kane bala ne fana yin ngal de gam fana ten ititi ba falinga no te malien chama be triko malien chama be nga triki chemise nun kayne oche Turki finu kai wa munye mamunu me BTP yere do anyema munye Turki ko bado BTP wado no te ko finu ngai ne adandru minu nana dia o tea odoke wala kosobe ado diramo wallahi kosobe kai ne ouais no Turki ambe les Turcs ambu fu ka les Turquettes fu o musumoy ka les Turcs torgo ko lu fana fu torgo be fu abana manyina angata sikatala bismillah nyama ameta munye mbe mbolo do sorde be mako me boni ale mamu kubalu no akono ode laya jara ako munye jakulu munno be imam Mahmoud Diko akilnato ni ku la fasa nanka mako semasi koni ame domna kom bikube labena de ube labena muye sugal kugala maiga ana akanumbaw donna na tolo kubna wulika joko obla ka yesu umade fatika baka fala muy la jara ako abeni kana wati ni koni bo munye ancien autorité morale du M5RP na ko fora abe imam Mahmoud Diko abu okofo ana jenyu ankoro nyama ko gelea dan ko obu ununyo anchilala ma ira be sega fa ko munye furu muno kumbe ununyo anche ko furu ko asara abanam fatika baka fala na manya ka fa ko wati temono na ko munye imam Mahmoud Diko aye korofo munna akuma na asibe koro chara ma chamai aklinata di doyo dual mali yere takanye shimuye imam Mahmoud Diko ama yabulu munno be imam Mahmoud Diko ka aklinata nu kula fasa no ye coordination des mouvements et associations de soutien à l'imam ye badala bugu nanga mako semasi nyama ubora kukwa dusuma kashi ninga ayirade dusuma kashi mkona la yaira ka fakutina jenai ble ko maka dogal mata ninga kwa imam Diko ninga asegere watina jenai ble ko muye maka dogal mata ko lukani bilebele ko usegere nyama akoko ni ko fanja temina kalaje munye shogal ko kala maiga ani akanumbaw fokata fara munye M5RP tondo ndoka olune imam Mahmoud Diko blama ko ko agelano foka foko agelano kibara laba mu irabe no obora ka binti
cari mun ye imam Mahmud Diko aka jɛkulu min bɛ n'o ye semaci semaci a ye wele bila mun ye malidenw ma ka wele bila mun ye société civile ɲɛma ka wele bila mun ye politikimaw ma k'u bɛɛ lajɛlen ka na ka fara ɲɔgɔn kan n'u farala ɲɔgɔn kan u bɛna jɛkulu dɔ ni k'o sigi sen kan jɛkulu min n'o bɛna hakili jagabɔ kɛ jɛkulu min n'o bɛna hakilina caman k'o ta ni ka ɲɛsin fanga ma patigibaa ka fɔ la nin kɔni ye fɛn mun daminɛlen ta ko siga t'a la ko don n'a nataw la dɔgɔkun n'a nataw la k'a bɛ sɔn ka gɛlɛya kosɛbɛ mun ye Sugali Kokala Mayiga a lafasabaw ani a kanubaw ani ka taa bila mun ye Imam Mahmud Diko a lafasabaw ani a kanubaw ko don n'a nataw la ko a baara ko a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ kunnafoni kɔni filɛ nin an y'a sama ka bɔ mun ye Soit de Bamako a kɔnɔna la mun ye Laya Jara ale sɛbɛnnikɛla ye Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la n dɔgɔ bonya diyara n ye bonya barika dɔgɔ min ye aw ye k'a dɔn Tayiru Danbele a y'a hakili la kunu k'a jira n na k'a fɔ anw ka belebele n'o ye ATT siga t'a la ale kɔni aw ye k'a dɔn fiɲɛ laban a y'o sama Turki de ale ni tora ye de wa Turki u ye bonya min da anw kan o don a ka bɔ hakili ma Eli Diko ko n ka taa ale ka dugu la Kɔnɔwari k'an bɛna ɲɔgɔn fɛ Eli Diko Kɔnɔwari ɲɛfara ka taa Côte d'Ivoire Eli Diko n sera yen mais n ma don dugu kɔnɔ de an bɔtɔ Tunisie an ye waatini kɛ a banna mais cɛw n ti taa kosɛbɛ a ka ɲi yan ka di koyi awɔ yan ka di Algérie non merci beaucoup Algérie merci nɛnɛ bɛ yen nɛnɛ de bɛ yen Bagdad associé Traoré a k'a bɛ yen an ka foli b'i ye kosɛbɛ Sahali Danbele Algérie an b'i fana fo k'i waleɲuman dɔn kosɛbɛ Lamini Ba foli b'i ye Mali Caire an ka foli b'i ye ɲama mun ye Jara Seku Umaru ye an b'a fana fo nin waati na k'a fɔ a ɲɛna ko a jara walayi kosɛbɛ Modibo Tangara Niger ka taa min Niger ya tile bɛ yen dɛ yɔrɔ jumɛn Niger ni tile mun bɛ yen o ma nɔgɔ dɛ ni ye ne selen Niger fo n'u ka ɲɛma in bɔra yen ɲɛma min bɛ yen bi Mamadu Basum n'o bɔra yen n bɛ taa Niger Niger y'an ka dugu de ye n ko ni Niger bɛɛ ye kelen Mali Niger Mali Sénégal Mali Côte d'Ivoire Mali Burkina Guinée c'est à dire Mali Guinée nin bɛɛ ye fa kelen ba kelen Mali Mauritanie an bɛɛ ye kelen ye mais ɲɛmaw de nana dɔrɔn tubabu kulobilenw nana don an ni ɲɔgɔn cɛ u nana k'u hakiliw ɲagami bɛɛ bɛ siri ka fanga n'o tɛ an bɛɛ ye kelen koyi an jamanadenw yɛrɛ damaw foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ taa n'Ala sɔnna ma a banna kosɛbɛ an bɛ taa a banna Ala k'a ɲɛ k'a d'an ma a bɛ kɛ Gawusu Keyita Gaston de fɛ an ka t'e fan fɛ an ka t'e fan fɛ an ka sɔrɔ ka Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan o bɛ kɛ bisimila dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 0 11 20 walima 80 0 11 22 walima 98 17 76 75 ngo 98 17 76 45 ABK Solar ka tile bɔfan lajɛ ni ka taa a nɔfɛ aw minnu kun bɛ yen n'aw kun jɔrɔlen don château filannen kɔ ka ban pompe minnu bɛ yen n'olu bɛ k'a kɔnɔ a jɔrɔ banna pewu ABK Solar u ka dagabana pompe minnu bɛ yen n'an k'u ma ko pompe Solar a bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ kofɔlɔ in na pompe AC et DC courant panneau a b'a bɛɛ lajɛlen ta min ye aw ye k'a dɔn dagabana panneau ye k'a daminɛ 335 watt fo ka taa se 50 watt ma aw minnu bɛ yen ni aw haminen don batiri ko la ABK Solar nana jɔ aw jigi kɔrɔ u y'u kɔnkɔn fa dagabana batiriw la n'an k'u ma ko batiri lithium ka kuran mara aw ye k'a daminɛ kilowati 10 fo ka na se aw ye k'a dɔn 2 kilowati ma n'o ye kilowati 2 ye min ye batiri indu ye ale bɛ se ka mɛn aw bolo k'a daminɛ san 6 fo ka taa se san 10 ma batiri wɛrɛw b'u bolo n'u b'u wele ko batiri gel n'o bɛ koren batiriw n'o bɛ o kofɔ min ye dagabana ondilɛriw ye a sugu bɛɛ lajɛlen u kɛn bɛ ka cɛ ni ka na n'a ye aw ka nimisi wasa kama ondilɛri hybride o yɛrɛ fana o bɛ sɔrɔ u fɛ yen ondilɛri qualité o qualité min bɛ n'aw mago b'a la a y'aw jigi kɛ ABK Solar ye an balimaw ABK Solar kɛn bɛ ka lampadaire qualité sugu bɛɛ lajɛlen cɛ ni ka na n'a ye aw ka lafiya kama o de kama waati bɛɛ lajɛlen a bɛ fɔ an ye n'an bɛ ɲininiw kɛ an k'an jija an k'an hakili sigi yalisa an kana taa kɛ an yɛrɛ ma jugu ye ABK Solar o filɛ nin ye Sotiba l'école min filɛ nin ye n'u k'a ma ko lycée Mamadou Mokhtar Ba o carré ba in kɔnɔna na aw ye k'a dɔn ABK Solar aw bɛ a cogo ne ye ni wulili ka gɛlɛ aw maa minnu ma aw ka nɛgɛjuru ci Bakalu bɛ ale ka numéro o ye 71 08 81 84 a ɲɛmaaba yɛrɛ o de ye Ablaye Keita ye a ka nɛgɛjuru sira o ye 79 11 73 16 ABK Solar e kɛra tile ye anw bolo kunbɛcogo tɛ tile min na
DHL idangana inyumanda inyumanze ni difiela ketoye ka monyo fili ka bolifemi nofre o kadidi DHL sote so danzobo so kacha so danzo manja nyange ka so sirle dugu kono obepma mi medi nyange o me ateshi dugula DHL samabe dna mi mbulo otefli tamasrala samabe chide mi mbulo o bismillah kateli DHL ka kwa minan ku lase usero la dunia mume konona na kasoro amanyamatunu amangonyo amanganya kan nafa soro DHL kula option facture la mado walma nafa wore ay kon DHL express ayo o dale jawkela ayo DHL mama wele ka sama uchilila ani analila live zango selba nyebla ina kanyesi jamana kemafla ani mugonde hakema mbade nderi service commercial welede 77 16 64 33 76 42 08 26 79 01 17 71 DHL koma joroko koye maere noy obasoro imase DHL dilla ni sirai zango jun batigu tonu sababu ngoma chili ni nalila import express la pièce de rechange frau échantillon entreprise minau jawgelao anima wereu DHL tema bomala bazaverilao tayeru galadonao finiferilau fokata se farafin foratigu ma DHL bana kunjamade. Voilà, Gausu Geta Gason de Fer, Mbrange Bafouni, si Sulumana si, Kani Chesiri, Manambe Soroka Sigi Kanakuma Sokono, Kanubani de Meba Fembe, no Solimbana, Amba Yurula Kafondura FM, Wekado Ambia Audi Kama, Ambia Audi Kablala, Aye Wulike, Nson Jamungi Son Toro, 76 33 43 03, Ni Alasona, Abinyesoro. Suleiman Soumare ko aba invité Kidal ameta voilà kumanya maletia aya ambita tere ko abi invité ameta ibita etita ay tolo ka be de invité donc ni ibita droit ban amana to je t'invite il est folle minna Mama Kulubali anga fuli biye ndoko Isa Jigiba amba leka fasiri ambota nan dona ni Isa Jigiba ka fasiri ako abaika do wulika jodo de keledu ko tama belebele do ko binake ni alaka jey ko contre la vie chère o minya abaika do nya famimbe la vie n'est pas chère yoromi on bi feko fana yoro do ako de strategala joni be mi mbe feka faso de on ka gelea ani faso de on ka toro faso de on ka ni makara ani faso de on ka dusukashi o ta ko ke abaika do yele soye yelsa ale se ka do soro chugumi joni be fe ki yere wasa so de on ka toro akoni e jetemeneke minyi awaika do abe wati dama bo anya ka fo minyi awa politique ma do be ani majuga do be oluko ni udesera yeko bekesa ka ma mene shishi ma bo o de strategie la bi ube fe ka jetemene ubuli nywanga o ka jetemene nana muye ka ye ka fo so de on be tabulu minga bi ma chama be minu ma fo mielike sugun toro ledu ko yoro ko ka gele churule be anga jamana kono o de kama ko be fe ka tagama mi awaika do min be na ke ka yira ka fo ko yoro ka gele ko so be awaikado jamana yiko antorola akodi kama forum populaire contre la vie chère no be awaikado maramu kone bulu maramu kone ale ya jira ka fo ni wulika joni ni ntama min fleni na bi na ke juma do kalo klita ale jaba jembe atala shini minya awaikado maminu mbe nu kembe ka duni ko kokoro ka ke awaikado duguna koi ka ta ka ke ku dugu akofe ka tiku apuse awaikado unyebe betege jala okuma faso de nyumon aw be yoro ko wele kale be wele bla aw bema akana so maka auta ka ke kele ka minayi ka bla nyefe ka so ki dugu awaikado koka obana chama mbe abike mauta do awaikado ko imbe chugumi delmo mauta do mi mbake akoni ngo indi dore bal na kodu sabwa
jira k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn maa minnu bɛ yen n'o bɛ fɛ ka taama ko vie chère a bolo dalen don juma don awɔ i k'a dɔn kalo tile 10 a k'o de siratigɛ la min ye awɔ i k'a dɔn présidente min bɛ yen n'a bɛ front populaire contre la vie chère n'a b'o kofɔ Mariamu Kone an yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn don a bɔra awɔ i k'a dɔn a ye mako a y'o dabila a y'a jira k'a fɔ min ye nin taama minnu filɛ nin ni maa minnu bɛ yen n'o bɛ k'a fɔ k'u b'a kɛ contre la vie chère a ko nin ye awɔ i k'a dɔn maa dɔw de ye minnu kɔni kɛmɛ ka awɔ i k'a dɔn hakilina jugu ni miirina juguw ta dɛsɛra sira sugu bɛɛ fɛ u y'a ɲɛɲini politiki sira fɛ k'a ɲɛɲini lagosi fɛ k'a ɲɛɲini sira sugu bɛɛ fɛ u dɛsɛra o kumana sa u bɛ fɛ ka don ni da min ye o de ye k'a fɔ ko yɔrɔ ka gɛlɛn la vie est chère a ko n'i y'a jateminɛ min ye awɔ i k'a dɔn nin ko in bɛ taabolo min kan olu bɛ baara min na kabini transition daminɛ fo bi o dɔnnen don wa ale b'a jira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ waati tɛmɛnenw na yan vie kun chèrelen don ka tɛmɛ awɔ i k'a dɔn nin kan waati dɔw la sabu o waati in na olu ye tabali gosi ka kuma sugu bɛɛ fɔ k'a fɔ maaw ɲɛna ko maaw ka bɔ embargo kun t'an kan tɔɔrɔ kun t'an kan lajaba wɛrɛ kun tɛ yen kɛlɛ in de kun bɛ yen nka o n'a ta bɛɛ olu ye ko bɛɛ kɛ maaw ka bɔ maa si u bɛ se ka bɔ ni maa minnu Burama ka daga da b'u bolo u tɛ bɔ u bɛ bɔ wa ka bɔ bi min daga da jɛngɛnna u ɲɛ tɛ dɔwɛrɛ la dɛ vie chère a banna ŋɔrɔ diɲɛ fan bɛɛ gɛlɛyara Ala kibaru wallahi n dɔgɔ o kumana k'olu bɛna bɔ ko la vie est chère Sidikaba ko a ko awɔ i k'a dɔn force politique minnu bɛ yen minnu bɛ awɔ i k'a dɔn nin ko in na ani groupement minnu bɛ yen fo ka taa se awɔ i k'a dɔn jɛkulu wɛrɛw ma olu ye weleli kɛ waati min ko bɔ ka kɛ nin jɛkulu ninnu ni force politique u si ma sɔn ka bɔ o waati in na fasodenw tun bɛ ka sa kɔngɔ ni minnu a bolo fasodenw tun bɛ ka sa dɔɔni dɔɔni a ko kumana min ye awɔ i k'a dɔn maa dɔw bɛ yen minnu kun bɔra olu nɔfɛ minnu y'olu dɛmɛ a waati ale bɛ hakili jigin jɔn na Sumɛli Mayiga Ala ka hinɛ la a b'a hakili jigin Amadu Koyita PS Yelenkura Mariamu Kone ko awɔ i k'a dɔn sɛbɛn dɔ bɛ yen min bɛ awɔ i k'a dɔn document cadre dɔ kofɔ o kɔni bɛ ka labɛn n'o wolola min na n'o dira faamaw ma ni baara kɛra n'o ye a ka ca Ala fɛ fɛn caman bɛ yen awɔ i k'a dɔn o bɛ nɔgɔya a ko kumana nin maa minnu filɛ nin minnu ko k'u bɛ bɔ juma don Mariamu Kone jɛlen don koyi a ko a jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ front populaire contre la vie chère min b'o kofɔ k'u data la bi u data la sini wa k'olu ka maa ani maa minnu bɛ yen n'u ko Mali bɛɛ k'i mabɔ nin na n'o tɛ nin ye tiɲɛnikɛla nin tɛ vie chère ko ye dɛ ayi ayi abada i y'a faamuya kosɛbɛ n'o tɛ diɲɛ bɛ yɔrɔ min bi diɲɛ yɛrɛ de gɛlɛyalen don ni maa kan ka bɔ bi ko vie chère Faransi don dɛ ou bien n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min vie chère kɔni a ka gɛlɛn yɔrɔ ka gɛlɛn yɛrɛ de c'est vrai yɔrɔ ka gɛlɛn mais faamuya ko ɲuman dɔrɔn de y'a ye o kosɛbɛ ndɔ ɲama dɔw kɛ ko an y'a fɔ ko dugutigi kɔrɔ ale tɛ dugu ɲɛlen wallahi dugutigi kɔrɔ tɛ dugu ɲɛlen fɛ dɛ a siga t'a la dɛ wa mun ye vie chère ye o ye kuma dɔw de ye walasa mun ye laɲini dɔw bɛ sɔrɔ cogo min na Malikɛr ko contre la vie chère qu'ils nous disent où dans ce monde d'aujourd'hui que la vie n'est pas chère. N'importe quoi, la vie n'étant pas chère avant au Mali. A ko kumana sa Malikɛr an bɛ foli las'i ma Mariamu Kone ale kɔni ye nin kuma ninnu bɛɛ ta k'u fɔ a ko an tɛ maa si to yen i ka na olu ka kɛlɛ min bɛ yen n'o ye vie chère kɛlɛ olu y'o min daminɛ a bɛ waati jan bɔ k'a to vie chère kun bɛ yen maa ma wuli bi min awɔ i ka dɔn yɔrɔ gɛrɛntɛra a gɛlɛyaliw bolo diɲɛ bɛɛ ka gɛlɛn bi o de la maaw bɛ sɔrɔ ka na ko in instrumentaliser k'a kɛ u ka sɔrɔ sira ye k'a kɛ u ka kɛlɛ sira ye u dɛsɛra fan bɛɛ fɛ o tuma ko awɔ i ka dɔn nous n'allons laisser personne instrumentaliser les pauvres populations pour une lutte aussi noble ni kɛlɛ min filɛ nin ye kɛlɛ in ye hɔrɔn kɛlɛ danbe kɛlɛ o de don koyi nka k'a fɔ k'e bɛna kɛlɛ in ta k'a instrumentaliser k'a k'i ta ye ka maliyɛndenw bila fili la a ka taa kɛ ko wɛrɛ ye olu tɛ maa si to yen o k'o kɛ dɛ o kumana Isa Jigiba min ye le pays a ye nin sɛbɛn a kɔnɔ sɔgɔmada in na Mariamu Kone ka bɔli don awɔ i ka dɔn an bɛ Mariamu yɛrɛ an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn dɛ k'a kɔnɛ awɔ i ka dɔn muso in a cɛsirilen don k'a daminɛ duguma fo bi bilahi Mariamu Kone ne b'a dɔn i b'a dɔn bilahi Mariamu Kone tɛ dɛ abada a ye kɛlɛ kɛ ka bɔ sira min fɛ o kɛra ka n'a bila n dɔgɔnin Mariamu ko k'a bɛ kɛlɛ o kɛlɛ min kɛ ka s'a dan na a b'a kɛ bilahi Mariamu Kone b'a kɛ ne de y'a f'i ye a siga tɛ n'a ye o tuma an bɛ dugawu k'a ye sijan ni kɛnɛya Ala k'o d'a ma hali bi a bɛ kɛlɛ min na n'o ye vie chère kɛlɛ ye a bɛ k'a kɛ ni hɔrɔnya ni danbe min ye hali bi Ala k'a dɛmɛ o sira fɛ o de kama a ko olu ka taabolo tɛ nin ye olu tɛ nin ko in na olu y'a kɛlɛ kɛ waati min a kɛlɛ kun kan ka kɛ nka bi a mɔgɔ kana bila u kunna k'olu sen b'a la dɛ olu t'a la Ala kana u don a la u t'a la Isa Jigiba ka fasiri le pays siga t'a la indicateur du renouveau ɲɛmaa ne bɛ ale sama ka gɛrɛ n na nin ye fasiri kɛlɛjɛkulu nin ye olu ka fasiri ye an ka taa mun Musafu Sajo a ko Espagne ko tout est cher n ko diɲɛ yɛrɛ de ka gɛlɛn ɲɛmaa Mali dɔrɔn tɛ o walayi diɲɛ de ka gɛlɛn ko même pour trouver l'huile en France a ma nɔgɔn ko ka dumuni kɛ k'o ye baara ye a ma nɔgɔn fan bɛɛ
daluwa sukoro kilo 1 daluwa o tɛ kamedun sukoro kilo 1 800 francs 200 awɔ an fɛ yan joli don 120 voilà. Comme Keita, que cette brave dame doit passer sur les radios pour passer son message. C'est une digne femme. Ah, mais madame Moudon, elle n'a pas dit que nous rêvons qu'on y a taille. Abana. Akana. Ambier dama, abisika kumachiko maka kumati. Voilà. Voilà. Maman Koulibaly, il faut laisser les sortir dans le monde entier. La vie est très chère partout. Dia belle kagele. Oh, abana. Il aime femme belle fille. Abana. Ayo, madame Kone. Hakila ala ne ba ala biko. Voilà. Kumanyana. Nyama ameta albi amaira kanumbala ku sogole menura FM nila bi kononto ani nani to mi murumuru duru amela selike ni watina kabojela koroti konyumani woradala naga durusra 76 33 43 03 nyama angata muye police national okonala nantra muye police national anyama ba no de directeur général Suleiman Traoré aye balika jigindo ke muye commissaire okonala akoni ya jemena kala jamuye fatrike bay akomuye directeur général la police nationale na akofora abe inspecteur général Suleiman Traoré oba ale kofo akani baliga wuli nunu ka do commissaire okonala la ni de dora munye police mununu biga baraka commissaire okonala ubuka baraka munye condition du okonala anu uireka ko be tabolo muna una sigila don yira be tukumuna munye comme munye directeur général aka wuli ka jo ore kunyeni patika baka fola akwati muna munye directeur général Suleiman Traoré ibena ka foko aye wuli ka jo ke ka doni position nun konala wuli ka jo mun konala aye jato mina ka ye anana ka foko munye maje chama be ko olute position konala koy anana ka foko munye position nunu nyama obe barala anana ka foko munye position nunu obe wuli ka jo la wa anana ka foko munye position nunu sigata la nyama ko be ga jamana ka ademe lakana obe sekana mali o konala to muna akomuye directeur général munye Suleiman Traoré ayira position la ko ame domna ko bi a position la ko akanga faranonga ka aklina to ko dinywama munye kuna foni munu no be aye faranonga kuna fonu ka bara oke akome kangarda kawe aka feran dabali bela jelenke munye bamanchie no be malfara kofo no be mamurutlen kofo akko ke tolerance zero munye Suleiman Traoré albi akumada de ayira ka foko munye polisu ay feran dabali bela jelenke munye teni aka donga clé angom mako port d'uniforme correct ko obara ko oke ko munye registre ko wa teni ko odo polisu munun be no be tenu do nyama ibe na ka foko samara o kala no babiniye nyama ko otinya bile ko atinya shini munye directeur général plosier na be Suleiman Traoré na ba alekofo akonu ko abena wuli ka joke polisu be se ka deme to la nyama ko oya aleka aklina ye wa ka ba yini munye dine nyama ofe nyama fokata fara munye dugu tutiga ba ofe bala delenga fara do munye polisu be se ku deme to mna ninga bara ko onya obulo be se ku bolo la munye bamanju ko la to mna na foni flani anya sama ka bo munye indicateur du renouveau ale konna la ni fatrika la jekulu oluka fatrido nyama ibonya obala ndo boya jaranye minya away ka do 25 litres turu Congo ko 35000 wa wolovla litre mu gan duru o Congo dalwa o be Côte d'Ivoire fait ko be Côte d'Ivoire de fait dalwa Côte d'Ivoire fait voilà c'est vrai ayoro be de ka gelen goyi nyama jebere gelala c'est partout anga do ko fambedo ala ka ben ko ya ni ala ka je no halibi arajo Nura FM wati ale be ka kurun don na ka kurun ambita farkulu nyeneje sabu an ba be de dunywana o kuma na saminya awai ka do awa ambe fuli ani tanni amba la se bema ko lagare 10 otea lagare abe fo Dubai lagare Dubai o kuma ko ako Mariam Konema félicitations kuma ko halibi mara muka ka chesri minya awai ka do 2,75 euros essence en France. En France. Oui, comment ça va ndoyer? Ah bon? Parti. Il m'a dit de galère. Ah, chez nous au Congo, ici c'est 40 000. Diyan galera di famba de galera sadiri ala ka famelu ko nyuman da madron anga chesire anga jamana injo ni mi mai wati mi ango fo anga na beke dusukoye anga na beke nyugon la gushi anga miri min anga ke wati mi ango ke wati te maram ko ne beka min fo ni ne re hakli bala billahi ibeka ka wati wati do kera gerenteni gela do dara faso diunka ala de ko asiri wallahi ma wati tellement ge awai ka do ko imbe chukumbi maram ko ne kule la uye fambeke mangai mashi maboka de mashi ne hakli bala bora ki jo sirabaka ka keleke a bagabagara ka ko beda me fui amadabla olu oke wati bimi
Nunu ta ka yere nyini vie cher ko isa fembe banka vie cher ko teo vie cher ko kuma vie cher ko te ndogolende bana ambe shoni sigaka minya awaikado Abdul Dambele ale kuma mbe Abdul kumana awaikado awaikado journaliste minumbe minu nyeshinimbe awaikado farikulu nyenejema mali ani Congo kamachi o bani ngo AGSM awaikado no association des journalistes sportifs du Mali nga karti bembulu abibulu sigatala mbala de ay bala bala kosobe abibulu karamu awi balo awde AGSM tuti ga bawo ko nga karti bembulu abibulu nyem membre wa nya karti san wa bisika kuma abana association des journalistes sportifs du Mali ko aunga moko ko ka enquête daile sabu minnya awaikado mami ngere so be ka ambale anga nga barake Mali Congo fo ka la ko don ko ni jate meneke président mimbe nabe association des journalistes sportifs du Mali AGSM nabo nyama bako fo no ye Umaru Baba Traoré ko kunun dene do aye point de presse belebele awaikado ayo kenno ka kuna fundila wele ka kibaria duma ako la nyini ngundi dore AGSM awaikado aunga birubai awaikado wulika jo mimbe na ke yelsa journaliste u ka bla u ka mina kono no ye journaliste sportif ye ya bunya minganga do kan kutu ka barala o bunya o ka dauka akoni ya jetemene minya awaikado mado be minu ngone nin kewale jugu nunke wuli ka jokanga ke un nofe sabu manu numbe yoro minna o ye commission d'organisation mawde Mali Congo awaikado lu de kera sawbuye journaliste minu yere be accréditation diruma AGSM fait u ka taka tu ka barake finitiku no ye police ye awaikado u yo o journaliste u de bali u ka do ku ka barake atinye atinye ukado ku uyu balide ukado ku ka barake ako kuma ni ngoyi min flene atsika blatinde fo nyangilika ke ala mami nye ni mbara nke fo ka nyedo Umaru Baba Traoré monsieur le président ni nya leka kuma kai ako ni min flene amasoro do refe journaliste sportif do de be awaikado wati mi match bana accréditation yere diruma Mali Congo lukanga do ka tu ka barake sabu mawu mugobe kuna fonina kuna foni jonjon ambe faka joueur ko kuma ka ume encadrement supporteru ambe faka ni mbeka kuma ka ume okuma fo 7D de kadima mbi wele ko accréditation ko journaliste awaikado ubalila kado ko ka barake sabu minu mbe nu ubalika do ka barake u ya jira journaliste la clairement afoko lu notere ci de diro luma okuma ci min diro luma ulubo bara de ako kuma na ube ko aba ningo mbi chugo mi tena conférence de presse utina ye akene kamble ako ni jate meneke ningo awaikado utina sika ko kuna funi lameno utina se ku kuna funi sebeni tina ke jabarani utena awaikado seka barake sabu ulubalila uka bara deke ako kuma na niye jatemeneke ajira lula ka fo fere ani dabalika ke telela nini fɛn o fɛn min bɛ kɛ match a kɛra Mali kɔnɔ a kɛra Mali fɛn o fɛn min ye n'a bɛ Mali de tɔgɔ la association des journalistes sportifs du Mali ani fédération malienne de football ani ministère nin bɛɛ de ye kelen nin bɛɛ de bɛ to dun minan kelen kɔnɔ si ma wusa si ye o kuma an sen ka don nin ko in na a baara ka kɛ a kɛcogo ɲuman na a ko tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a ko awaikado n'i ye jateminɛ kɛ journaliste u be tableau min ko bi n'a fɔra ka jama ka bɔ an bɛ wele k'an kɛ awaikado ɲɛfɛma ye waati bɛɛ anw de bi jama labɔ nka ni ko sera a koloma yɔrɔ ma ɲina bi kɛ anw kɔ maa wɛrɛw bɛ yen minnu bi balontan sira fɛ sɛbɛndenw bi d'u ma fɛn bɛɛ bi d'u ma u ka se ka don nka journaliste sportif o waati de a bi dɔn k'a fɔ ko an ka jama ka ca o waati de a bi dɔn k'a fɔ ko jɔyɔrɔ tɛ anw na k'a sɔrɔ n'u mago bɛ jama la n dɔgɔ u b'an wele a banna ni hɛrɛ ye wa walahi hɛrɛ tɛ nin dɛ ndogo basirika bako ako kuma na saminya awaikado ningoye AGSM nyamaba aye awaikado tashi blake kanyashi ministry ma sabu ko yi akungelera kosobe ga ala ni ministry mimbe no Musa aga atayer ale ka wulika joko nana bara usira ka ke akechugo la sabu ale wulila akuma na ko indafe ga minye ningo bela jile anga quartier AGSM quartier o be ma minu mbolo ko ignore ko ke bafo ko te quartier o ye fenye fami vana no ka gelende o kuma fa ka laje jinyama jolena minya awaikado anga hake minye anga bla okonna ko ni ye kene mina Mali ministry de la jeunesse aka fo kosobe sabu ayi chesiri ni ngo dafe ma mba fo ha ayi minge ka jaranyi ka ni chesiri ndo Omar Baba akumana ni njugula nga ka trawle ndogo mati bayi nya kulima ka chilenu de ka chiledu anga na nywa nege banako taka fege yoromi abi kari kosobe hadamade ni yere bunya bana mawbi bunya obike ni yere dogoya mawbi dogoya kosobe ndogo ne AGSM angana nywa nege akanga laje jinyama jolena kosobe sigatala de AGSM journaliste ba minu yere ko kule journaliste bawi ulu de kelembe kogoy billahi u kelembe kogo de nakari fédération nyama do no fe
mais olu bɛ se k'an bonya abada e b'i ka baara dilan i b'a ka baara kɛ i b'i ka baara dilan i ka baara i b'a ka baara kɛ kosɛbɛ a kan ka min kɛ a b'o kɛ point final mais bi bɛɛ kelen bɛ ka côté de ta ne de ye karisa défend ba ye ne de ye karisa défend ba ye ne de ye karisa défend ba ye et du coup hali ni karisa ye tiɲɛni kɛ n'i y'a sɛbɛn i yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn journaliste dɔ bɛ yen o de b'i jaabi o de bɛ bɔ k'i buruja a ti ɲɛ o de bɛ bɔ k'i jaabi o de bɛ bɔ k'i buruja bon dans un pays comme ça a ti ɲɛ dɛ aw ka bonya wallahi Umar Baba n'aw yɛrɛ m'aw sigi AGSM a ka kuma ni ɲɔgɔn ye fɛn bɛ d'aw kan bilahi min ka jugu mun ka jugu ne nin wallahi aucun dirigeant sportif au Mali o tɛ AGSM mɔgɔw a tɛ an kelen b'i b'a fɔ ko kɔgɔ kosɛbɛ i b'a fɔ ko nakari mais kɔgɔya de don i b'a fɔ ko ni karisa tɛ k'an bi sa kɔgɔya de don mais finalement c'est quoi u bɛ kɔgɔya de la fɛn ma buti nɔfɛ fédération maa tɛ se ka ko kɛ ayi i ko kuma o fɛ k'a fɔ ko ye nin kɛ a ma ɲi n'i y'a n'o ka kɔgɔ ma wuli k'i jaabi wallahi ou bien n'o a ma ko ɲɛna k'a fɔ k'e b'o juguya la de kosɛbɛ ka sɔrɔ o tɛ Baba Jara nana fédération kunna a ko bɛɛ dar'a kan a bɔra fédération na bi ma a b'a tɔgɔ fɔ maa si a yɛrɛ ala ka hinɛ a la ami Tiɲɛ Ɲanbelew ni jɔn bɛɛ tɛmɛna Baba cɛ tɔgɔ an ka cɛkɔrɔba yɛrɛ Amadu Jakite nin bɛɛ ye fédération kɛ nin bɛɛ tɛmɛna ko dara a bɛɛ kan bɛɛ n'i bɔra yen don min na o y'a bannen pewu mais Mali kɔnɔ des soi-disant journalistes qui vivent c'est-à-dire olu bɛ fédération mɔgɔ dɔw ka poche de kɔnɔ tu peux pas parler i tɛ se ka kuma u bɛ dirigeant fédération yɛrɛ dɔrɔn tɛ les dirigeants sportifs u b'olu ka poche de kɔnɔ a banna n'i kumana dɔrɔn o b'i buruja cɛ a ti ɲɛ i bɛ maa min défend a défend ba ye a banna mais n'a ye min kɛ ne y'o fɔ e tɛ na ne attaquer o ayi mais e de y'o tigi ye abada o ti ɲɛ aw bɛ ɲɔgɔn attaquer ten aw bɛ tila k'a ko fɔ aw ka bonya bonya bɛ sɔrɔ o la cogo di a ti ɲɛ Umar Baba il faut k'a ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ a ye tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye n'i y'a ye dɔgɔyama bi da o kan an bɛɛ b'a la parce que AGSM e ta tɛ ka tɛmɛ ne kan ayi a ka ne b'a la n b'a la bi n b'a la sini ma se k'an bɔ a la a carte b'i bolo yaasa donc maintenant problème ye min ye a ti feere gansan ten o ayi i bɛ ye fɛn dɔ dilan ne ye journaliste sportif de ye kosɛbɛ n ye n ban a ma de parce que n ye supporter ye stade malien ka di n ye mais o tɛ n bɔ a la dɛ ayi o t'i bɔ a la voilà ni tiɲɛ donc il faut k'an k'o lajɛ ɲɛma ka ɲi ji ɲɛma jɔlen na a bɛ ɲɛ c'est important kosɛbɛ a bɛ nakariya la tiɲɛ tɛ se ka fɔ foyi tɛ se ka kɛ a banna a b'u nɔfɛ cujuju la n'i min yɛrɛ bonya maaw t'i bonya koyi n'i kumana dɔ fɛ dɔ b'i jaabi n'i ye fɛn dɔ fɔ dɔ a dɔw yɛrɛ u bɛ ko bɛɛ kɛ afficher yan fɛ ni ne de karisa mais c'est quoi a ka ɲi a bɛ ɲɛ a bɛ ɲɛ ɲɛma waati in kɔni a sɛbɛkɔrɔ sira ballontanko in ka di n ye dɛ tiɲɛ yɛrɛ la nka an yɛrɛ ka ko ninnu an k'a lajɛ dɛ kosɛbɛ c'est compliqué a ti ɲɛ ɲɛma ala k'a ni sababa bɛn ami kosɛbɛ ɲɛma e ko an tɛ bi ta in kuru ka da yan n dɔgɔ AGSM ko in tun bɛ n'an funteni dɔɔnin ayi a ka ɲi yafa n ma a bɛ ɲɛ o ko ni ma tɛmɛ dɛ ayi a ka ɲi waati kɔni a sira fo k'a fɔ k'a sira o tuma a banna an ka kuru ka da yan an ka bi ta bila kosɛbɛ jataw tɛ Bamba Senior Dirisa a ko paran ton kɛra n kun bɛna tɛmɛ sa e bɛ yafa ayi ne kun bɛ ne balontan ko kuma balontan ko in bɛ cogo min ne y'a daminɛ kɔni an bɛ kɔn ka i b'a fɔ ko ni karisa tɛ bisa de an bɛ kɔn ka kale de ye i b'a fɔ ko ni karisa tɛ bisa wallahi ni karisa tɛ bisa kuma ti ka kɛ maa si e ni bi saba den fila b'i da kɔnɔ a m'o k'i da kɔnɔ n terikɛ i baliku de bɛ munumunu hali bi ala k'a ni sababa bɛn ami waati sera a sera o kumana sa nin waati in na an ka kuru ka da yan an bɛ kanubaw ni dɛmɛbaw bɛɛ fo k'an bɛ jɛrɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ an bɛɛ k'an kilen a banna ni ala sɔnna a ma jamana in bi jɔ a bi jɔ ɲinifɛnw bɛ kɛ sɔrɔ fɛn ye tiɲɛ an bɛ foli lase awɔ AGSM ɲɛmaayaso bɛɛ ma kosɛbɛ Umar Baba n'a ka jama u bɛ fo an bɛ n yɛrɛ burankɛ fɔ Bakara Jalo awɔ k'a fo k'a waliman dɔn kosɛbɛ ko ne ko k'a Jalo k'a Jalo foli tanu lase kanuba bɛɛ ma ni kun ye Nura FM ka kunnafoni ye kosɛbɛ o kumana sa an bɛ foli lase Ina Arama ma awɔ k'a ni cɛsiri awɔ an kana ɲinɛ Basɛginɛ kɔ dɛ abada ni Aïda président ni Elhaji Suguba Samake kosɛbɛ an b'u bɛɛ fo préto kuma Ina Arama awɔ Yusuf Sisɔgɔ kosɛbɛ an b'aw bɛɛ fo an kana ɲinɛ Fuseni Kulubali abada an denkɛnin don kosɛbɛ kuma Gawusu Keyita nɛgɛw b'ale bolo jata sɔn de fɛrɛ an ka foli b'i ye awɔ ka foli tanu k'a lase kosɛbɛ min ye Mamu Kamara Mɔden awɔ Mamu Kamara Mɔden tiɲɛ Burama Tarawele Jo Bɛrɛ kosɛbɛ e tɔgɔ ye Bouakari Tarawele awɔ Bete ne ye Mamadu Mayiga kosɛbɛ Maimunatu Den kosɛbɛ Gafu Jama Kamadu Dakantigi o kuma sini awɔ i ni Abu Safuna aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan mashallah Karol Valentine Awa Gindo an ka foli baw bɛɛ lajɛlen awɔ nin waati in na Nura FM sanfɛ kosɛbɛ ni Ala sɔnna sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka kunnafoni tɔ di awɔ hakɛto bɛ nin kan sali ala Muhamadu a k'an bɛn inshallah